Humanity's first contact with an alien race occurred in 2157. At that time, the Alliance allowed survey fleets to activate any dormant mass relays discovered, a practice considered dangerous and irresponsible by Council-aligned races. When a Turian patrol discovered a human fleet attempting to activate a relay, they attacked. One human vessel survived, retreating to the colony of Shanxi. The Turians followed, quickly defeating the local forces. Shanxi was occupied, the first and to date only human world to be conquered by an alien species. The Turians believed the handful of ships they defeated represented the bulk of human defenses, so they were unprepared when the Second Fleet, under Admiral Castany Drescher, launched a strong counter-offensive. Na, hol lesz ez a bennetbe tartottunk? Pálinka! Dick, azt írja Dick. Mi van te ember, te? Missing persona. Valamit. Jó, azok ilyen gyűjtögetések, ez nem érdekes. Ferosz. Hát tudom, hogy az vagy. Pálinka. Miért mit mondtam? Te pálinka, te. Mi van, te dundibab? Lüke. És menjek erre a Feroszra? Menjünk a Feroszra. You cleared the gate from the tower, but they still get in the tunnels, finding and destroying the gate transmitter will give Zeus hosts a better chance of survival. Ember. Ja, bocsánat. Akkor nem vagy ember, oké. Elnézést. Bocsika. Ja, persze. Marhára. Ja, ide nem kell menni. Juhu. Nem elmegyünk a Feroszra. Mit akartam? Ja. Kell transportizni ezekkel? Joker. Commander, something you need? Investigate, ship status, personal history. How's the Normandy performing? Is she everything they said she'd be? She's the best ship in the fleet. If you've got a pilot who knows how to balance isn't what you... The Normandy's probably too much ship for your average Alliance pilot. Nem, szia, pá. Szia. Na, végre. Szóval, na jó, menjünk Feroszra. Fus. Amúgy ezzel a preszlivel miért nem változik? Itt van valami, várjunk, csak mi ez? Examinálás. Úgy. Can't believe we stole the Normandy. I know we'll all be court-martialed if this doesn't work out, but part of me loves this. Aha, oké. Can't believe we stole the Normandy. Jó, ugyanezt mondod, jó pár. I know we'll all be court-martialed if this doesn't work out, but part Menjünk a Feroszra. Message coming in. Patching it through. Jó, I reviewed your report on the situation, Commander. I'm glad to see you were able to take Dr. Wayne in alive. Now we can put him on trial and get some answers. Corporal Toombs seems to have found some closure. Hopefully with therapy, he'll have a normal life again someday. I hope this helped you find some peace, Commander. Thank you. Fifth Fleet out. Oké, megbeszéltük. Ha nézem a térképet. Keleti. Nem is vagyok keleti. Nem tudnék róla, hogy kínai lennék, vagy japán. Furi. Ja, itt voltunk ezen. Jó, az meg volt elvileg, ugye? Váljunk, melyik rendszerben vagyok? Ott a Sesmore. Lenkori. Hol a rákban vagyok
Ezért megnézem ezeket. Hát nem néztem meg, már nem tudom, ahol tartottam. Jó, akkor nincsen semmi. Japán vagyok? Oké. Nem tudtam. Ja, itt akkor nincsen semmi. Newton, Kepler vergében vagyunk. Herschelnél voltunk már? Hú, de szép ez itt, tök jó. Ui. Nem tudom, hol voltam. Nézzük már meg ezt is. Te gonosz, te. Ebben is voltunk, nem? Mától. Holnaptól nincsen? De mit is voltam már? Scan. Rookie Asteroid. Travel. Kis surveit ad. Metal Rich Asteroid. Egy kis platinummal. Ez jó. Klobaka. Az itt még se voltam ebben a rendszerben még. Ott is van valami. Ja, itt volt a fedele. Ja, jó, voltunk itt, jó. Oké, menjünk másik csillagrendszerbe. Menjek a Ferosra. Amúgy itt mik vannak, amik nincsenek így megjelölve? Nebula. Voyager. Jaj, az már voltunk. Hades Gamma, Artemista. Mi ez az Asteroid X57? Ez olyan mi az ez? És megyek a Ferusra. Na jó, menjünk oda. Herkules meg Ferosz rendszer. Nézd, 3 köröcske van itt. De jó. Erre ezt nézzem meg, Herkulest. Saturn. Nincs itt semmi. Zatorus. Ott szintén lakó. Eletania. Ma voltunk ezen, nem? Eletania. De nézzük meg azt a Tániát. Itt vigyek magammal, ő jön minden, nem, na, mondom ő. Rex. Na jó, gyere Garus legyél most te. Accept Squad. Vagy nem voltam ezen a bolygón? Emlékszem rája. Voltunk vagy sem? De voltunk ezen, ja, rémlik az a csík, aha. De várjuk, lehet, hogy valamit nem tudtuk amúgy megcsinálni, map. Ott egy kérdőjel. Ott egy mália. Érdekes, ezt a kérdőjelet nem csinál, vagy később jött, vagy olyan küldivel, vagy mi. De voltam már ezen a bolygón, nézd már meg, tök ugyanaz, nézd, ott a csíkja. Ott a csíkja az égen. És éppen lesúszott. Te, mália, te. Nézd meg, ott a hód. Ott a hódja, meg minden ott van. Nézd meg, milyen szép. Tök jó. Néha ott egy röködő. Nem tudom mi. Nem. Ha, király. De rohadt jól néz ki. Hehehe. Lefényképeztem. Tök jó. Várj, hogy lemegyek, akkor az úgy szíves, ugye? Mert nem tudok ott felmenni. Akkor
Hogy? Mondjuk ott azon a részen, ott így föl lehet menni, ott zöld, zöld, zöld. Hát, hogy szívás lesz. Mondjuk ott elég magasságok vannak, aha. Hogy kerülhetnék arra? A francokat kerülgetek. Kerülgessen a ló. Az. Így sokkal gyorsabb. Már ha még ma feljutunk. Na, tök lazán felmegyek. Itt van egy kis zöldség, az itt jó, hogy fel tudunk menni. Na, várjál. Hát, hogy odaig fel meg az, mert nézzük meg ezt erre. Mennyire ez az? Egy kicsit úgy. Mindjárt. Mindjárt vagyunk. De rohadt jól néz ki. Hihi! Még meg akarok állni, na. Tök jó. De az miért maradt ott akkor kérdőjelnek? Akkor azt megcsináltuk ezt a bogyót. Akkor miért maradt kérdőjelnek? Ups. Most úgy nem értem. Na mindegy. Ezt megcsináltuk, de akkor miért maradt kérdőjeles? Nem értem. Vagy lehet, hogy azért, mert folyamatban lévő küldi még. Más helyeken is kell találni ilyen bigyót, ugye? Examine. Examining the strange protean artifact reveals a small as it looks like some kind of oddly shaped key or trinket, but very seldom could be found. Is a mystery you are unlikely to ever solve. Jó, közben fertőződünk. Na jó, majd sugárzást kapunk, vagy mi a bánat. Akkor visszamegyünk a Normandiára. Mi van? Mi van? Kocka. Ja, megvan. Ott egy nózi, hát szia. Plintyögsz a telefon. Hülye reklám. Jó, hát akkor itt voltunk. Oké, akkor húzzunk innen. Menjünk a Ferosra. Yes! Ott a Feros. Sitau. Nincs itt semmi. Ez de jól néz ki. Logan. Semmi. Yes. Harring. Jó, ezt még körbenézek. Hát van valami rejtett cucadék. Juana. Semmi. Akkor megyünk a Ferosra. Stau. Exogenic Corporation has founded a pilot colony on Ferros to explore the Protea ruins that blanket 2/3 of the planet's land mass. The atmosphere is flooded with dust. Terrestrial travel hampered by crumpled debris. Dozens of meters deep, there are engulfed that Ferros was much older, while in the past Ferros was too large moon Orcan, the father unwarded. Szépen olvastam. Wow, ott megyünk. Wow. De király. Ugye? Corporation.
Jaj, így ennyire leszálltunk, aha. Akar valakit mondani? Na jó. Valamit mondani? Tisztelegél, azért. Perfekt volt a kiejtés, perfekt. Tényleg ezekkel itt mi a szituáció? Dr. Cerberus? It's strange, being a fugitive from the Alliance. This crew has sacrificed everything for you, Shepard. Don't let us down. Okay. Perfekt. Durom. Ez akar valamit, vagy megint azt hiszi, hogy rá akarunk mászni? Ez hülye, kicsit. This will all be over soon, Shepard. One way or another. Biztos. Napá. Akkor ezt megbeszéltük. Ja, Istenem, hogy ezekkel mennyit kell beszélni? Inkább lemegyünk a lentiekhez. Elevátor. Nem. Végre. Ezek csak Vrex, akarsz valami értelmeset mondani? Never a dull moment with you, Shepard. Investigate. Genofage, megbeszéltük Mercenary, szerintem azt is megbeszéltük. You ever go on any missions like ours before? Saving the galaxy from certain destruction? Ezt is megbeszéltük. I've had my share of adventures. Do you remember any that stick out? A few. I remember one time I was hired by a Volus diplomat. What an ass. Volus. I guess even politicians have need of mercs from time to time, huh? Time to time. If it wasn't for politicians, I'd be out of work. They're always looking for ways to get ahead. This one was no different. He wanted me to erase his past. Get rid of an old friend who knew too much. Huh. His old friend turned out to be an Asari commando. I can see why that might give you pause. What? No. Alina and I were old friends. Sort of. Yeah. We met when we were both contracted to kill the same Turian. Neither of us wanted the other one to get him first. We spent more time fighting each other than tracking that Turian. An Asari commando mercenary. That's unusual, isn't it? I wouldn't say it's unusual. Mercs come in all shapes. Anyway, when I told Alina about the diplomat's contract, she and I had a good laugh about it. So what'd you do? Well, I was going to lose the contract, but I respected Alina. In the end, I let her pick the location where we'd fight. She chose some old Solarian space station overrun with mercs and smugglers. That way we didn't have to worry about hurting any innocent bystanders. She always was a bit of a softie. What happened on the station? What didn't happen? For 2 days I chased her through that station. Used my entire store of ammunition. Had to kill a bunch of mercs and use their crap weapons. By the 3rd day, the station was barely holding together. The mercs were dead or gone. Life support was failing. But I had her. She'd locked herself in the med labs. She was trying to patch herself up. Damn tough, that one. Then just when I thought I had her, the station's core went critical. Barely made it back to my ship in time. I assume the Asari commando didn't make it. I watched the station from a distance. I never saw her leave. And when that place blew, there was nothing left larger than a Turian's right nut. So I headed back to the diplomat to give him the good news and collect my pay. But before I got halfway there, Alina sent me a message. Better luck next time.
Now, I'm not superstitious, but if someone can survive that, well, they deserve to live. At least for a bit longer. What about the diplomat? He wanted her dead. I told him the truth. Alina was still alive and she was really pissed. I told him if he wanted to live, he'd need me around to protect him. And he believed you. He kept me on as his personal guard until he died. Natural causes. Easiest job I've ever had. A little boring, but credits are credits. Hát, ja. So long, Rex. És megbeszéltük. Na, 109 XP-t adtál. Nagyon soronyos Rex. Na. Garrus, veled mi a stájsz? Commander, I wanted to thank Ez ugyanazt mondja már megint, jó. Mi van? What for, Garrus? for everything. Taking me with you. Jó, bla bla. Thanks, Commander. Jó van, pá. You're welcome, Garrus. Nem tudom, hogy mi értelme van, ez akkor nem változott. Attól nem kell venni semmit. Jaj! Még kell ennek itt ennyire messze lenni, ezt mindig elfelejtem. De lehet, hogy sem mond valami újat. Hey Shepard, you need something? Guardians Guide, pá. I should go. See you later. Új, pá. Legalább Rexel megbeszéltük a dolgokat. Jó kis fantasztikus liftezés. De izgi. Liftezni annyira izgi. Kiszédül már? Még nem? Na. Ja. Anything you need, Commander? Semmi. We'll talk later, Caden. I'd like that. Jó, mehetünk. Ja, várjunk csak, ja, most már ki lehet menni, mert dokkoltunk, ja. Csak azt nem tudom, hogy vajon itt mi lesz. Niki. Ki azt összvigyek magammal. Jaj. Kis Rex. Ezt a kettőt. Tényleg, vigyük őket. Jó, így. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Jaj, loading. Van már megint a kódexben. Krogan Biology. Ships and Vehicles. Na és itt amúgy mi azt kell csinálni, multimap? Zeus Hope, valami vizét itt akkor nem találtam meg, vagy mi? Mutika Journal. David Reynolds went to solve the colony's food shortage by supplementing with warm meat. However, he cannot hunt safely until you remove the dangerous alpha warren.
Find and kill the Alpha Warren in the tunnels. Jó, hát ölni kell, oké. Hehehe. De itt már voltunk, most valakit még, vagy valamit nem öltem meg, vagy mi? Valamit, mondjuk eléggé el lehet itt tévedni. Nem tudom, hogy mit öljek meg, hol... Ez mi ez? Jaj, Garus, hülye, nézges. Nem, akkor itt valamit kihagytam, valakit nem öltem. Jaj, az a csápos bigyusz izé. Ahol nem tudtam följebb jutni valamiért. Vagy csak nem találtam útvonalat hozzá. Vagy mi. Tényleg a legtetejét nem tudtuk kitisztítani. Amúgy erre nem lehet elmenni? Vagy ez nem az? Nem. Hooknell. Te mit csinálsz itt? I can think without pain. Thank you. You've given us a second chance. It's nice to have more mundane worries, like getting that water flowing again. I could bring in what you need with the Normandy. That would only help us in the short term, unless you plan to make a trip every few days. We need to be self-sufficient. You can turn on the water mains yourself. The colony can't afford to lose any more of us. We're just too vulnerable. I'll look into it if I have time. I'd appreciate that, Commander. Na jó, akkor ennyi. Akkor hoppá. I should go. Mennem kell, nem tudom hová. Veled is kell beszélni? Finally, that damn thing is out of my head. I can think without pain. I still need the power cells for this generator, though. Would it help if I brought in some power cells from the Normandy? We can certainly spare a few. Your top-of-the-line ship doesn't use the same parts as the old generator we've got. The cells just aren't compatible. Ja, oké. Akkor... ezt. If I find anything while I'm looking around, I'll send it your way. Thank you, Commander. I appreciate it. Oké. És akkor bekerült a... Water valves kell találni. Overcella. Úristen, cellákat. Meg valveseket. Yeah. Hol a rákba találok itt ilyet? Velő is kell beszélnem, Reynolds. She's gone. We've lost everything. Jó, a kopám. Szerintem mennyi pszichológushoz. Thanks, Commander. It's great to be free again. Oké. Kolonista. The only thing I can say for that plant is it made me forget how hungry I am. Ja, itt is van még kolonista. I have my own thoughts again. Thank you, Commander. Ja, akkor jó van. Ezek itt tök jól el vannak. Arra nincsen semmi. Mindenki itt fetreng. Free. I can't believe. Thank you for everything you tried to do here. Jó van, de akkor hol találok nektek olyan akármit? És ezen a bolygón kéne keresnem nekik valamit. It'll be tough going, but we'll make this a home. You saved most of the infected. It's nice to finally get the support we did. We'll start over. I hope Exo Jenny learned their lesson. Thanks again. That data will be very valuable once I get out. Jó, örülsz a datának, fantasztik. Hopefully everyone leaves us alone. I hope Exo Jenny learned from this. I will do what I can to assist the colony in this difficult time. I am ashamed of the damage done to the lives of these people. Do you know what the conduit is, or where it is? No, I'm sorry. All I know is that Saren believes the conduit was the key to the Prothean extinction. That can't be good, whatever it is.
You have the cipher. In time, your visions will clear. They will lead you to the conduit. I only pray you find it before Saren does. Is there anything else you can tell me about the Thorian? When the creature enveloped me, I became part of it. But I still don't truly understand it. So alien, so ancient. Its exact age is impossible to know. It measured time differently. 10,000 years of hibernation broken by a few frantic centuries of activity. Its mind was awesome, magnificent. It transcended all classification. And now it is gone. Don't tell me you feel sorry for that thing. The Thorian was a unique life form. A sentient being that lived for 50,000 years, maybe more. There is nothing even remotely like it in the known galaxy. I'm grateful you saved me from a life of thraldom. Yet I cannot help but feel some sorrow for the loss of such a rare and remarkable creature. I could tell you that you do not already know. He's powerful and suffering. I want to know more about you. There is nothing remarkable about me. I was merely... She gave her disciples a choice. Only those who were willing had to follow her. Many felt her plan was too dangerous. But I believed in her. Farewell, Shiala. Farewell, Commander. I wish you well in your hunt. Jó, és a fene... A Zeusnak a hópja. A holdkoros fenét kell még itt csinálni, vajon elevátor? Menjünk a tunelzbe. Erre mi van? Jött a Normandia. Akkor menjünk arra. Hátraarc. A gőzöm is meg mit kell itt csinálni amúgy. Jöttek? Hogy fut Gar, vagy mi az? Brex? Na jó. És akkor erre kellett menni? Ugye? Na, jó irányba megyek. Lemegyünk ott a tunelzbeba. Hát ott valamit kihagytam. Hát meg ugyanazok vannak, jó. Meg jó irányba jövök. Ja, nem is tudok más merre menni. Garus meg le van maradva, mint a borra való. És te erre vagy arra? Erre. Itt csak erre lehet menni, jó. Ez az jó helyen vagyok. Szuper. Király, jó helyen vagyok. Get trooperek. Szuper. Mi van? Garus, Brex, mi van? Ennyi. Hát, hogy nem jöttem le ennyire múltkor. Piroslik ott valami jó, hey! Szuper.
használjunk már egy kis szírszart. Ez nem tudom csinál, ez is jó. Level up, akkor ennyi volt. Mi van? Devoter Volve. Ja, hogy ezeket kell visszakapcsolni. Akkor az első, amit találtunk. Várjál. Journal. Aha. Find more Volves, oké. Squad point. 2 point. A shoulder training. Warp. Nem mit tudom, legyen ilyen, legyen egy ilyen. Sniper rifles. Jó lesz. Azért nem iknek el, hogy a fenében? Ott van még egy Water Volve. De akkor kell találni egy harmadik valami. Oké, Vrax, keep looking. Looking all-lag. Look. Akkor megyünk tovább. Várjál, amúgy a map mit mutat? Aha, arra kell menni. És ott arra mik lehetnek abban a tunnelban? Benban. Ban. Van egy lift. Jesszusom, ez kinyílik. Akkor egy ajtó. He? Jaj, de cukik. Megsimogathatom? Pár bőr. Hagyjatok békében? Már nem látom, mi történik amúgy. Erre még van. Na, ne tudjátok hogy? Várjuk legalni. Issed. Mi van? Nem a squadot akarom nézni, a mapot, de. Itt is van valami X. Ludge, Szonister. Jaj, 200 majd medigélli alakítom mindet. Na. Lancer Raptor. Jú. Tékal. Malfunction objects. Open. Nem érdekel, hogy 285 vitelmem van. Nem elég. Na. Ja, ez alattunk van. Van itt még valami érdekes? Nincs. Akkor menjünk. Jövök már. Mehetünk. Tök jó. Get sniperek. De vele van még lő? Ja. Túlmölögödés. Vagy ég. Király. De már éppen néztem, hogy forrad a hulla. Ez mi volt?
30-as. Shield boost. Immunity. Na. Aztán egy ilyet. Többen vagytok el. Gyerünk. Ha ilyen, meg szia ügyek. Azért. Ez megér. Ez miért nem hallom? Szülye. Tök jó. Spór lesz. Tök jó. De már nem akarok a falhoz tapadni. Engedd el. Infernal Rounds. Technics sem cute. Most lassan meg kell nézni a fegyvereket majd. Ez mi ez? Transmitter Tower. Ah. Ezzel nem kell csinálni valamit? De most már jó? Jó így? Vagy így? Nem robbant fel valami? Na mindegy, biztos így jó. Többiek hová lettek amúgy? Olyan rákba vagytok. Ezek eltűntek. De most tényleg hol van Garus meg Vrex? Elpárologtak? Vagy mi a jó nyavaja? És ott vagyok pont azért, ott vannak azon. Mi a toszt csinálnak ott? Ó, hogy a rohadás, nem bírtak átjönni az ajtón. Idióták. Nem bírnak egy nyomorék ajtón átjönni. Ez mi ez? Furi. Itt állnak az ajtóban. Vagyis ott. De miért nem jönnek? Mi van veletek? Oké, és te? És miért nem jöttek utánam amúgy? Pofán csapom őket. Jó sokra megyek veletek, skacok. Nézelődnek és ennyi. Itt mit ír? Még egy valves nem találtam meg power cellát. Search tunnels menet Zeus hope find its missing power cella. De várj, miért marad villogva még mindig? Achievement. Mi a tosz? Van remmit? Ja, jó, vissza kell menni a Reynoldshoz. Jó. Raptor X. De mi most van nálam, az jobbak olyan jobb. Breaker, Crossfire, de azok miért jobbak, furi? Vagyis ami nálam van, az miért jobb? Ezek miért van nálam? Omnigillia alakítjuk. Háromszög, X. Vannak nálam ilyen rossz fegyverek, Banshee.
Jaj, ne. Nagy átélencs. Nem akartam bensit. Hol akkor jó, megvan. Ez se kell. A valancs, az mi az? Shotgun? Damage per second. Nem, mint ezeket nagyon használnám. Várj, az volt valami 380-as. Wow. Oké. Sikoljov. Skolov. Háromszög X. Háromszög X. Háromszög X. Háromszög X. Háromszög X. Háromszög X. Ennyi rossz fegyver van itt. Pisztoly. Brav level 8. Yes. Vagyis no. 252, 218. Mennyi rossz és bigyó van itt, te jó ég. Omnigél, omnigél, omnigél. Nem kell. Az se. Az se. Így 128-as. Nem kell. Az se. Az se. Köszi a 2 darab bitet. Ez se kell. Még így is, úristen, ez is nagyon rossz. Ez se kell. Ez se kell. Ez mi a sniper rifle? Van ám 204. Equalizer 7. Ez van most nálam. Ja. Utána egy csomó rossz. Te jó ég, mi van itt? Jézusom, Avenger 1. Ez se kell. Volkov, 235, 3.1, 69. Gyere. Ez ilyen nagyon rosszakat. 167, nem áll. Mennyi van még ebből? Nem, ez se kell. Milyen ugradén van? Fusion, Ingray, Cryo, Fusion Explosive. De jó az, ami most van. Sőt, hogy valami más raktam rá, nem érdekes. Pajzs, vagyis armor. 54 Predator H8. Heavy armor, human. Yes. Ez jobb. Még lehet rakni valamit. 25 smash, 25 helen. Physic threshold. Damage protection. Medical cucc. Mennyi minden jóság van itt. Legyen az. Nincsen semmi új fegyver, nem? Jéja. Brexnál mi van? Avalanche shoti? Jó. Pisztoly, valami jó legyen nálad is. Razer. Jó. Mi a sniper rifle? Mindegy, jó lesz ez neked. Biotic amp. 35.
Nincsen neki valami jó kis... Az a legjobb, ami rajta, úgy látom. Liberátor, nem? Ma. Alsó ultrifre. Kapsz egy raptort, nesze. Ott meg van 2 helyed. Nem tudom, ez jó az neked. Várj, még lehet oda. Damage, heat, absorption. Kapsz ilyet is. Shotid meg volt, oké. Nálad mi a helyzet? Kapsz egy Armageddont. Pisztoly. Az jó. Sniper rifle. Várjál, nem jó. Minden úgyis átcserélünk. 184. Na mindegy, majd keresünk neked valami jobbat. Mindegy. Omnitool. Tekkon shield bónusz. Ez itt mi volt? Tech cooldown bónusz. Shields. Ez jobb, ami rajta van. Ja, jó, ennyi. Itt hol találunk még dolgokat, vajon? Meg kell nézni minden lyukba. Jó, erre nem tudunk menni. Ezért megnéztem. Akkor itt ennyi volt. Még nem látok semmi mást. Csak nem értem, miért nem jönnek velem. Ti megállnak és kb. Ennyi. Nem mondod. Akkor elmegyek erre. Te nem jönnek? Ja, med, jó ég. Na, stag, akkor intézem egyedül. Cső. Gyertek, kacok. Ajaj. Ez nem lenni jó? Ezt a... Kicsit fájt. Amúgy. És nem tudom, lehet, hogy bebagoltak oda, az jó. Ezt előtt le. Nem tudom, ezek mit csinálnak, na mindegy. Nekem is van ilyenem, amúgy. Dugd ki fejed. És bezzeg nem dugja ki a fejed, akkor... Te használj shotit, te meg használj ilyet. Vagy pisztolyt. De amúgy most nem értem, miért nem jönnek, na mindegy. És az is miért nem dugja ki a fejed? Dugd már ki fejed. Nézd, mit kapsz? Bang! Ezek a hülyék meg oda bebogultak. Na, oda bogultak. Jó van. Hát akkor megyek egyedül. No problémó. Megoldok én mindent. És itt vajon merre kell menni? Nézzük meg kicsit a mapot. Ez ilyen mindenféle tunnel. De mi van, ha ide van eldugva, ami kell? Mi, ez nem ajtó? Oké. Ez sajtó? Oké. Jó, itt nincs semmi.
Fantasztik. És hol talál meg a harmadik vízbigyót? Tudja, bánatos tosz. Itt jöttünk, itt lelődöztem őket. És akkor most mi van? Valamit valahol nem vettem észre. Mi? Aha. Megvan. Királyság. Turning this last valve appears to have activated the system, Commander. Jó, és még amúgy itt vagytok? A tosziráltok itt. Esze. Miért bugoltak be ide, vagy most mi van? Nem működnek. Nem értem. Nincs itt semmi. Muti journal. You have rested water the colony in formacha. Oké. És power cellát hol összesz bánatba találok? Nincs semmi. Mindegy. Can't believe the colony held out as long as it did. Vajon a power cellákat is itt kell megtalálni? Ó, olyan med. De mi? Ja, így le lehet menni? Ja, ups. Ezt nem vettem észre. Jó, még külmelgelés. Vegyük meg ki a pisztolyunkat. Úgy. Rohadt jó. Bang. Bang. Hogy kerültetek ide? Egyik sem mond semmit. Furi. Takisztézlek! És mi maradnak ott? Mi? Tök egyszerre mozognak. Az előbb. Na mindegy. Biztos. És vissza kell menni azokhoz az emberkékhez. Itt megtaláltunk mindent, nem? Gondolám én vala. Szemlet kinyitni? Nem akarok rá tapadni. Most azok nem tudom, miért maradtak ott, de mindegy. És ide teleportáltak megint. Aha, jó van. Teljesen normális. Elevator to the Protean Skyway. Ez olyan. Ez nem működik? Látszik, nem. Nem lehet elindítani. Most mi volt ez a loading? Oké. Kicsit bugzunk. Kicsikét. Na jó, az furcsa. Ez nem működik. Ez milyen jó nyavaj volt. Csináltak itt már megint. Na jó. Igen, akkor visszajövünk ide. Jaja. Akkor jövünk előbb erre szépen. Tök jól el lehet itt tévedni. Ott egy felkiáltójel, juhé!
Itt nem tudok átmenni. Erre talán rövidebb. David Reynolds, hol vagy ott? She's gone. We've lost everything, and Greta is gone. Jó, én nem erről akarok beszélni, te hülye vagy. Ez hülye. De te vagy a küldje, mi a jóisten beszéljek még veled? Ne, nem működik. Have you given any thought to helping us with our water troubles? The water's back on again. Really? I'll need to get the relays going then. Thanks for your help, Commander. Here's a small payment for your trouble. Yeah, a small payment. Unless you've got something important, shoot. I'm trying to jury-rig something to replace the missing power cells. If I find anything while I'm looking around, I'll send it your way. Thank you, Commander. I appreciate it. De most itt megnyomtam a beszélgetést ennél is. David Reynolds. És nem működik. Jó, eltűnt, jó. Ennek ma akadt a lemez. És hol lesz az a power cellát, mert ott meg az nem működik. És ilyenkor vajon miatt azt van? Köszi a bitet. Egy bit. És ilyenkor miatt azt van? Ez eddig oké, de ezt hol találom meg? Ezzel a hülyével meg nem lehet beszélni. Meg csak a Normandia van. Voltunk itt ezen a részen is, voltunk itt is. Hova a bánatos az meg? Ez az elevátorban nem működik. Jó, van, eltűnt. Te is eltűnhetnél már. Nem működik a beszéd veled, te? Lelőhetlek? Na. Pedig működnie kéne. Milyen bánatos toszt nem találtam még meg. Na jó, nem értem. Még ott is már megjelent a másiknál is a felkiáltója. Biztos valamit még nem csináltunk meg, mi? Hülye hely ez. Map. Hát erre is voltam már mindenhol. A rágba találok olyan power cellákat. Hello game! Hol a fenébe lehetnek azok a power cellák? Itt nem néztem volna végig, vagy mi? Itt is már lelőttünk mindenkit. Ez mi? Na, semmi. Itt is már kilútoltam mindent. Semmi sincs itt. A fenét hagyok ki, vajon? Kukucs. Ez milyen jól néz ki itt? Most bugzik a játék, és azért nem megy. Tovább a sztori. Ezek meg most ide bugoltak. Amilyenek a parancsizének működnie kéne, hogy oda jöjjél, és akkor oda gyere. És nem működnek, tök jó. És a lift sem működik. De valami power cell. Az a loading. Na. Valamit kihagytam. És menjek el erre. Stairs down to tunnels. Ja. Ott is voltam már. A fenét hagytam ki. Ez nem ajtó, úgyhogy nem tudunk átmenni rajta. Erre se lehet elmenni. És vagyon van az, hogy bugzik a játék. Vagy nem tudom. Az újra be kéne tölteni. Vagy ötletem sincs. A tanelekben is már megnéztem mindent. Erre is voltam, már itt nincs semmi.
De egy csomó enemit kinyírtunk. Ezt az izét itt bekapcsoltuk. A mögött sincs semmi. Ott sincs semmi. Ezt is bekapcsoltuk. A power cellákat hol találom? Azon meg ott... azon is voltunk. Upsi! Nem akarok rátapadni, na. Sincs semmi. Erre is voltunk. Térkép, hogy mutatja, merre vagyok. Arra is voltunk, ott az X-nél. És köszönöm, megnézek minden sarkot. Nincs itt semmi. Ott sincs semmi. És lehet, hogy bugzik a játék. Na most előbb itt volt ez a jeladó, itt látszódott, és most konkrétan nem látszódik a jeladó. Csak a villogása. Lehet, hogy nem jól működik a játék. Az kiixelődött, akkor az jó, nem? Nem akarok a falhoz tapadni. Engedd már el. Ne! Na, úgy. És erre már nincsen semmi más. Futika, futika, futika. Jó lenne érteni, hogy ilyenkor mi a tosz van. Power cella. Search the tunnels beneath Zeus hopes to find the missing power cells. Oké. Ezt csinálom, de nincs itt semmi power cells. Nothing. Power cella. Where are you? Power cella. Nincs itt semmi. Hát, hogy visszatöltöm a játékot. Sincs semmi. És sem egy ajtót, és elköti meg semmi. Autosave Ferros Tunnels. Hát nem tudom. De visszamegyek. Már 20-szor átnéztem minden, nincs itt semmi. Nothing. Merre kéne jönnöm erre? Itt ragadok örökre. Hát mindent bekapcsoltunk, akkor nem tudom még hol kell keresni valamit. Nekem ez lenni kínai. És mást is mondasz? És még? Oké. Ezek bugolnak, esküszöm. Tuti. Bugzik a játék. Azt kéne, hogy visszamegyünk a Normandiához, és újra kijövünk, vagy mi? Erre se lehet elmenni amúgy. Na, most is csak ide teleportálnak megint. Nem az, hogy jönnének utánam, teleportálgatnak. Most is folyamat kéne jönniük utánam, és nem működik. Szuper. Elevator to Protean Skyway.
Csinglinglinglinglingli. Nem működik ez sem. Jó felé jövök amúgy. Elvileg, ja. És ott a beszélgetés nem működik ezzel a szerencsétlennel. Aj, annyira jó. De visszamegyek a Normandiára. Le vannak tojva. Siala, még valami beszélünk. Konditorán volt. Farewell, Shiala. Farewell, Commander. Ezt már megbeszéltük. Ez szerintem bagzik. Jó, eltűnt, akkor visszaünk a Normandiára, cső. Nem érdekeltek. Jó, arra nincsen. Most is kéne jönniük egyfolytába utánam az embereimnek. Na mindegy, és nem jönnek. Hol a rákban vagyok amúgy? Ja, jó. Arra megyek. Megint ide teleportálnak. Érdekes. Na mindegy. Erre sincs itt semmi érdekes. Szerintem bagzunk, mint állat. Vagy az lenne a vicc, hogy a powercellát a hajóból kell kiszedni. Vagy nem tudom. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Decontamination in progress. So. Logged. The commanding officer is aboard. Exo Presley stands relieved. Mi van, ha valamelyik legénységi taggal kell beszélni? Commander, something you need? Nem, nincs kell. Már nem kell. Vagy lehet, hogy Talival kéne valamit beszélni, hogy adjál már egy kis powercellát. Vagy valami. Powercella. Sincs semmi érdekes. És vajon ilyenkor mi a tosz van? Istenem, idegesítő ez ilyenkor. Nem tudom, mi van. Itt sincs. We'll talk later, Caden. I'd like that. Menjünk el Talizorához, hát ha. Már csak az egy ötletem maradt. Engineer Adams-szal. Hey Shepard, you need something? I should go. See you later. Heard we're headed into the terminus systems, Commander. Don't worry, ma'am. The Normandy's a hell of a ship. She'll get us through this. Oké. Akkor semmi. Húzunk innen, és nem tudok mit csinálni. Nem lehet azt ott megcsinálni ezt a részt. Furi. Commander, I wanted to thank you. Jó. I don't have time for this. Oh. Goodbye, Commander. Szegény. Shepard? Semmi új nincs. Rex?
Jó, akkor azt a küldit nem tudom, hogy megcsinálni. Fele sem érti. Tudna ez a lift gyorsabban menni? Ugye rossz irányba jövök, ja? Itt a térkép, hol a térkép? Hát akkor nem lehet megcsinálni ezt a küldikét, de jó. You came across missing person report on Noveria. A man named Garrot is conquering his brother and the ship he was on may have been attacked by privateers. Go to the Cerberus system in the Horsehead Nebula. Search for signs of Garrot's brother and his ship. Cerberus system van olyanunk. Meg lófej. Jó, húzunk innen. Nem érdekelnek. Ott maradnak. Örökre. Keplerverge. Styx of Kingeta. Hades Gamma. Gemini Sigma. Argus Rho. Horsehead Nebula. Oda kell mennem. És valami jelet keresni, nem tudom kinek a jelét. Strenusba. Strenus System. Ja. Annak a testvérének a jelét kell keresni. Nézzük Juntori. Xavin. Antitorra. Terrelin. Ez még jó, nagy büdös semmi. Cefalagon. Akkor mi jó pitpöröttyet csináljak itt? Pedig azt mondta a küldő, hogy ide kell jönni, nem? Furi. Pleng. Kutat. Ez ég egyet a világon, nincs itt semmi. Érdekes. Box. És mondjuk vissza a Novériára. Nem, de menjünk. Tudom is én. Jaj, volt egy útózkodás is. És most fagy ki a játék, mi?
Elsavingolódtunk. Meg ő. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Squad, jaj, meg kinek... Ja, neked van pontod. Legyen az. Jó. És mégis itt mi az, ezt kéne csinálni? Amúgy. Itt a journal. Missing person. Mentem pedig oda azt a loose systembe, és semmi nem volt. Garod's brother and his sheep. Hát ja, de nem volt annak semmi jele. Olyan akkor nincsen semmi sem. Elevator plaza. Próbáljuk hát, ott lehet valakikkel beszélgetni, és akkor hát, ha lesz valami. Na most jöttök utánam amúgy? Jó van. És legalább nem teleportálgatnak. Itt a Matsumoto. Good day, Commander. I wonder, how have you been spending your time? Not as dolgod. You know, Spectre business. That's a polite way to brush me off. No matter. There was a break-in at the Synthetic Insights office. Several of my officers were killed. You wouldn't know anything, would you? Ja. Én voltam. That was me, actually. I see. Would you care to explain? Anolé... az ki is volt. Ananias bought them off. He had them ransacking the Synthetic Insights office for his own interests. That is all too likely. Sergeant Sterling was highly mercenary. If that is true, I bear no ill will toward you. I warned my people against taking jobs on the side. This is what comes of it. I appreciate your honesty, Commander. If you will excuse me, I must compose the letters to notify their families. Ja, megyünk arra. Lehetett mi a stájsz itt? Semmi. Levátorá, ová. No. Businesswoman. The managers warned us about you. This one offers greetings. You are the Spectre that visits Port Hanshan. News travels fast here. Indeed, esteemed Spectre. Your arrival was not greeted with any joy by the companies here. This one has a burden that you could ease. If an arrangement could be made, it would compensate you. This one has procured a special item for a customer. The item is not permitted within the station, but you could bring it through customs.
You want me to use my status to smuggle for you? That is not inaccurate. Merchant Opolda neve. Onward contents, reci, akármi. Ez mi ez? I won't carry anything if I don't know what it is. This one must be discreet. Rest assured, the contents pose no threat to anyone within this port. I'm supposed to uphold the law, not break it. This one understands. The offer shall remain open. It truly needs the help. No, me. Tell me about the job again. This one has procured a special item for a customer. The item is not permitted within the station, but you could bring it through customs. You want me to use my status to smuggle for you? That is not inaccurate. Mit tudom én? Na jó, csináljuk. I have no problem with that. This one humbly thanks the Spectre. The package will be delivered to your vessel. All you need do is bring it to this one. Please do not mention this to Administrator Analaeus. That one would levy fees. Is there anything else this one might help you with? Could I buy something now? Is there anything in particular the Spectre is looking for? Non-human armors, we have upgrades. We have standard items. Nem is tudom, nézzük ezt. Krogan, Turian. Back. Mi a fenét kaptunk? Smuggling. Retrieve de pockoge. Docking Bay-ben van. Aha. Greetings, Spectre. Have you brought the package? I'm here to shop. We can discuss this later. Of course. This one apologizes for inconvenience. Már. Muri. Nagyon nem kell semmi tőled, pá. Muti a mappot. Garázs. Megint volt, hogy ki lehetett menni a kocsival. Ja. Docking Bay. Akkor visszamegyünk, gondolom. Oda. Mondom, itt nincs semmi érdekes. I heard some of the guys were ransacking synthetic insides. Na jó, pár. Ja. Szóval a Docking Bay-ben van itt valami. Ott egy felkiáltójel. Ez a csomag opolc pakkagja. Jó, és ezt hova kell vinni? Kinek? You have record opolc. It's best to be power excellent weapon mode. Bring it back to him at his store. Akkor visszavisszük hozzá. Mi vagyunk a postások. Jöhetsz vissza.
Szóval... Visszamegyünk ez az Opoldhoz. Kobold. Greetings, Spectre. Have you brought the package? No, ja, miért ne? Here you are. The Spectre has done a great service for this one. From the deepness of light, it thanks you. This one promised compensation for services rendered. It humbly suggests that a sum of 250 credits would be most appropriate. Would you have had any chance of getting this past customs without me? You can be a bit more generous. The other's words possess the discomforting ring of truth. This one could raise the sum to 500 credits. That is half this one's profit taken by the other. It can offer no more. That's thoughtful of you. This one is glad to have come to an agreement. Jó, húzzunk. I'm just browsing right now. This one awaits your return. Kiszedtünk belőle 500 kreditet. Van a kis illilike. Been a while since I've seen you. What brings you back? Vehicle repairs, of course. That's what I like to hear. Let's see what you need. Mit tudom én? Been a while since I've seen you. What brings you back? Vehicle repairs, of course. That's what I like to hear. Let's see what you need. Én oda be akarok menni, akkor bemegyek. Na jó, nem. Ez melyik elevátor? Na jó, húzzunk innen. Sok értelme volt ide jönni. Csak nem értem, hogy mit kell akkor itt kutatgatni. Nincs itt semmi, meg senki se. Fúri. Milyen huhu? Nincs itt senki. Ja, haha. Röhög a vakbelem, amelyik nem lát. Juhé, hajó! Na végre. Stand by, shore party.
Decontamination in progress. Logged. The commanding officer is aboard. Akció Presley stands relieved. Nem értem. Hülye vagyok lenni hozzája. Gondolom, itt nem változott semmi sem. Futika. Anything you need, Commander? We'll talk later, Caden. I'd like that. Na jó, menjünk, csináljunk már valami lövöldözést, nem megőrülök. Le kell lőnöm valamit. Nyiki. Akkor nem értem, mit kéne itt keresgélni, valami jelet, valami roncs, meg bigyó, meg nem tudom mi. Nincs semmi, sehol sem. Nincs semmi. Keresgéljek a csillagködben, vagy mi? Itt sincs semmi, ott sincs semmi, semmi. Horsehead Nebula. Azt mondja, hogy a Cerberus Assistantben, és valami roncsot kell keresni, valami hajóroncsot, meg nem tudom mit. De nem találtunk semmit sem. Amúgy. Nincs semmi hajóroncs. Semmi. Na jó, nem tudom, mit akar ez a játék. Ez amúgy mi ez az Asteroid X57? És erre mi van? Exodus Cluster. Rúpia. Sehol sincs semmi sem. Fúri. Xanadu. Nirvana. Na jó, van egy büdös semmi van itt. Asteroid X57-es Asgard. Yes. Borovicska. Terranova. Tigre. Loki. Na jó, furi. Na tudod mit? Gyere te, meg te. Adszepszkad, húzzunk. De szép. Status. Sensors reveal 3 fusion torches propelling asteroid X57. At its current rate of acceleration, the asteroid will collide with Terra Nova in approximately 4 hours. Analysis. Torches must be disabled to cease the acceleration. Hello. I heard your transmission. Can you hear me? They haven't found me yet, but I can't talk long. Shut down the fusion torches.
going to die. God, I hope you're hearing this. Simán megoldjuk, simán. Szóval egy kérdőjel. Wow, de királyul néz ki. Jaj, ennek is van pontjai. Jaj. Csináljál ilyet, azt csókolom. Jaj, még maradt egy pontod, akkor liftet is kapsz, úgy jó az. Find the fusion torches and disable them. Ezek a nagy piros vigyók. Headed in the right direction. I don't know who you are, but I'm... Damn it. Go. Oké. Megyek a jó irányba. Reakciók kérdője, az amúgy mi volt? És már megírőlök, nem tudom meg mi ez. Védőzetekre nem érek rá, egy kérdője valahol. Map. Ez érdekes, eltűnt a kérdője. Hát jó, akkor nem nézem meg. Juhú. Vesz egy pár turet. Aha. Ja, így elbújnak, á. Na. Nem állsz, fáj. Ne. Szaráljon a hely. Aha. Erre súlni. Azt hiszem, kicsit fölrobbantunk. Kicsit tönkrement a hajó, vagy hajó? Kocsi. Kocsijovics kocsijóvá. Ott a kérdője, akkor is nézzük mi ez. Hát ez meg mi? Technician kit. Body of G. Mendel. És meddig él? Station logs. Ez csak ennyi újra nézegethetem, ja, jó. Nyitjetek már, nem tudok tőletek kimenni. Vagy most működik az ide-oda menés? Jó, most működik. Jó, ez csak a hullája van itt. Omnitúl. Jó, akkor az ennyire nem volt érdekes. De no... Jó, lesz egy úgy érdekesség. Húzzunk. És nem lennének szét ezek a kis turetek. De rajta jól néz ki. Tök jó. Jaj, nem akarok bemenni. Ugye? Ilyenkor még nem nyílnak le, aha, értem. Csak elég közel megyek. Headed in the right direction. I don't know who you are, but I'm... Damn it. Go. Elődözzél már rám.
Jó, szóval azok is, az a baj, hogy 4 van. És ez eléggé gáz. Mert kilőnek, lelőnek, össze-vissza lelőnek. Ja, ott van még egy, aha. Próbáljuk, úgyhogy a szélről megyünk. Valahogy. Ugye lenyílnak. Túl közel leszek, nem? Hol vagy? Ott vagy. És nem nyílnak le, az itt a fő problematika. Most. Most nem. Itt vagy, itt a határa. És még nem tudom lelőni. Kis rakadékok, nem lőttek le. Most hogy lehet egy mindezést kikerülni? Hát? Nem. Járjön. Pajzsom visszamászhatna. Fene. Jó. Oké, megvan. Nem akarok leesni. Vagy visszamászás. Egy megvan. De az így fantasztikus. Na, nyíljatok ki. Na. Ez az. Még van még egy. Szép. Már csak 3 van hátra. Az egyik, amit van alattam. Szép. Jó, megvan, már csak ez van, amit alattam van. Töltődjél vissza, pajzs. Mi az ott? Mi az? Szatellit. Ezt most simán kinyírjuk itt. Ennyi. Ugye el lehet savézni. De miért még van egy pontja? Ja. De akkor mindegy. Úgy. Jó. Two missing engineers. Aha. Érteni. Oké. Akkor is nyomok egy savét. Ő volt az egyik engineer, aki hiányzott. Van egy pár felkiáltója. Az annyi. Jó. Ezért nyomok még egy savét. Ez itt lent is egy save.
Jaj, de szépek vagytok. Batarians. Adag! Check! Check! Nem csinálom csak. Release the Baron! Gyertek vagytok, mint a hal. Áú, ez fájt, várja már. Csinálj egy ilyet. Te meg egy ilyet. Én meg egy... nem tudom. Az elröppent. Hogy szia, kutyi! Szia! Kutyamacska! Ezt a kupán csapat már most a fegyverem nem működik. Jaj, ott van még. Nincsen... Mitől fog, hogy van gránátom, van gránátom? Hajmál meg. Zengélyek belépjedik. Jó, de jók ezek a laggok. Ja, nem ezt akartam, várja. Nem ezt akartam. Ház, hogy kékellik. Akkor itt a másik technician. Vagy ez nem az? Hú, de szép vagy. Érdekes. To surface the upper level. Ah. Nincs itt valami érdekes? Nincs. Jó kis override. Jó. I'm reading that the torch is offline. Was that you? Can you hear me? I hear you. What's going on? Who are you? My name's Kate Bowman. I'm an engineer. I was part of the team assigned to bring this asteroid to Terra Nova. We were attacked yesterday by Batarian extremists. I've been hiding since they arrived. I think they know the torch went out. Why are they doing this? I don't know, but if this asteroid isn't slowed, millions of people on Terra Nova are going to die. If I find out anything, I've gotta go. Good luck. Kell menteni ezt a bolygót. Ezt vegyük már kezünkbe. Így. Hey. Oh God. I didn't mean to... Are you hurt? My shields took the hit. No damage done. I'm with the Alliance. Commander Shepard. Simon Atwell. I'm the chief engineer on this rock. Listen, we don't have much time. The Batarians fired up the fusion torches. You've got to shut them down before we hit Terra Nova. There are 4 million people down there, Shepard. My family.
They live in Aronis, my kids and grandkids. Nice community, good schools. I don't have time to do the math in my head. What happens if we don't stop this rock? X-57 is 22 kilometers long, twice the size of the asteroid that wiped out the Earth's dinosaurs. It would be like millions of fusion bombs striking at once. Millions. The heat of the blast. 1,000 kilometers away, clothes will ignite. There'll be global wildfires. Air shock will flatten everything for hundreds of kilometers. Terra Nova will die, Shepard. Not just our colony, the planet. There'll be a climate shift, mass extinctions. The ecosystem won't recover for thousands of years. Millions, maybe. Is there any chance it'll land in the oceans? That would be even worse. Tsunamis would sweep inland at hundreds of kilometers per hour. Millions of tons of water would be vaporized at the point of impact. Global cloud coverage. The plants could all die, and if they go, the whole ecosystem rolls over. I'd have to run the numbers, but take my word for it. It'd be bad. Batarians everywhere, and I need to shut down all 3 torches. Anything else I should know? One of the torches is surrounded by live blasting caps. We were set up to excavate when we arrived at Terra Nova. I rigged them with proximity detectors. That tank of yours will set them off, so you'll have to go in on foot. Even then, they'll explode if you get too close. Just go slow and easy. You should be fine. Time's running short. One last thing. I had a crew working off-site when the attack hit. I'm worried about them. These Batarians are ruthless. I saw them smash the faceplates of guys working vacuum. And those Varen, I don't think they always wait for a corpse before feeding. I'll look for them, but the torches have to be my priority. Yeah, you're right. Saving Terra Nova is more important than my team. There were a bunch of engineers over at the main facility, but they're probably all dead. That or being held hostage by the Batarians. Time's running short. I better get moving. I think I'll make myself scarce in case any Batarians come back. Good luck, Shepard. Ezt megbeszéltük. Proceed on food. Jó, akkor van egy kis proximity, amire rá lehet futni a járművel, és akkor felrobbanunk. Jó, hé! Jó, egy pill, mindjárt jövök.
Ja. Szóval húzzunk. Nagyon van valami kérdőjel. Érdekes, a map nem mutatja. Nem visszagurulok. Mi az, hol van? Most ne csúszunk el. De király. Fölmászok a tetejére. Szuper. On my way. Mekkora jó. Amúgy ez micsoda. Rádió. De jó. És az egész asztalhoz elmegy a zene. Jé! Táncoljunk! Tök jó. Fantasztikus zene. Ez úgy marad. Már kell menni amúgy. Hear me? Getting all kinds of interference. Erre éppen zónok. Sorry. There's a lot of feedback. See if I can fix it. In the meantime, just keep doing. Ja, csinálom. És lesznek turetek, aha. Gyanús, minden gyanús. Ott egy turet. Jó, mert olyan ráállunk, hogy nem bírt eltállni nyomni. Ups, valami megül rám. Mi? Ja, itt van még egy. Dobbanj már fel. Fene. Hol a harmadik? És ez ott felrobbant, ugye? Jó. Van itt még egy harmadik való. Ground penetrating radar detects anti-vehicle demolitions nearby. Proceed on foot. Yeah. Ez így szuper, de most nem látom a harmadik turetet amúgy. Na mindegy, meghalni jó, ugye? Nem lehet másra vélni. Fucker, nem baj. Hol itt van a harmadik turet? Ground penetrating radar detects anti-vehicle demolitions nearby. De hol a turet? Proceed on foot. Ugye? Azaz. Megvan. Mehetünk. És ezeket amúgy ki lehet lőni?
Ah, nem. De miért van csak ennyi életet, he? Good as new. Nem tetszik az új hangja. Várjál. Van nekem ilyen morkó. Ilyen úgy. Szindjátok, még van valaki? Jó. Vagy nem bújik ki onnan. Hát szétjön a doboza. Gyertek meg. Jöttek jó. Resting cap controls. Meg bypasszoljuk. Csinálunk egy savét. Enter building. Gyertek! Főcsicska. Jaj, nem. Ránk dobtak egy overheatet. Ne várjál. Jó, mindig elfelejtem, közben itt lehet ezt mozgatni. Yet let him mi a warp? Damage all nerve enemies and objects and make them more vulnerable to further damage. De nyomja egy ilyet. Most miért nem tudom kiválasztani, milyen vagyok? Use a singularity. Ja, azt nem lehet meg singularityolni. Össze-visszaröpködnek, nem lehet lelőni. Nem, kicsit értelmű most. Ja, rátlőrem. Nem csak. Ilyen drón. Föl kéne menni, nem? Na jó, menjünk fel. Minden a büdösségben nőjük le. Gyertek meg!
És az lejött, ja. Akkor menjetek. Előbb még fent volt. Jó. De most megint lejönni, akkor én fölmegyek, nem áll. Hülyét kapok. Hol van? Nem folyamat jönnek, vagy mi van? Na jó, fölmegyek most már tényleg. Szórakozunk itt. Visszaelejütlek. Gyere ide. Én neked kapsz a pisztolyt. Veszed. Van még? Merre nézel? Mi van ott? Jó, meg vagyunk. Szuper. Menjünk vissza erre. Jöttök? Jó van. Kell, hogy ilyen bénát tudok csak ütni, na mindegy. Storage kör. Sniper rifle, jó. Ennyi. Na jó, mentsük meg azokat az embereket. Ó, egy karate. De te lootolok. Itt akkor más nem volt. Erre nem tudok átmenni amúgy. Mi? De hát azt már megcsináltam, Mi az ez? Ez hülye az a játéket, mert megcsináltam az előbb. De hát már megnyomkodtam kívül azt a panelt. Hát mit nyomkodjak még? Az. Örökre itt ragadunk. Juhé! Ja, így nem mentem tovább. Oké. Megvan. Are you there? Még van kettő. You've got to hurry. You really pissed them off. Their leader's setting charges everywhere. I think he's going to blow this whole facility. Get away from there! Don't shoot, please! No! Meg kéne őket menteni. Who's shutting down the torches? I won't ask you again. Szemetek. Find this problem and deal with it. Get her out of here! Jöttek, olyan lassúak vagytok. Közben meg nincs elég életed. Nye.
Most már kimehetek a buildingből. Juhi. Jó. Ott van a makóihagymánk, ott fönt. Nyomunk egy gyors savét ide. Szóval, multimap. Akkor arra megyünk. Fusing torch. Ezt a területet itt meg ki kell kerülni, mert felrobbanunk. Amúgy ez mi? Ez jó nagy darab aszteroid, de ez így el lehet lenni rajta. Nagyon komoly. Itt lesznek turetek megint. Jött elkezdjük egy savel. Biztos, ami biztos. Na, nem jössz ki? Gyere ki. Gyere ki. Na végre. Valamerre arra van a másik, nem látjuk ettől a kis dombtól. Van még egy, de közel vagytok, jaj, de jó. Ez itt szuper lesz. Szuper. Nyilván ki. Szarrá fognak lőni. De már, hogy ilyen közel kell menni. Spawnba kapjuk. Há. Mi? Arra is van egy. Mi az ez? Ez nem jó. Jövő bőjük meg ezt. Túl későn ugrok. Még egy van. Mert bemegyek azért. Elmentjük ezt, hogy ne kelljen még egyszer megcsinálni. Lövök egy kicsit.
Ez doromból. Akkor az cica. Ja, ez doromból itt néhány. De jó. Kinek adtam ilyen jó kis fagyasztós migyót. Tök jó. És ez a fegyver túl hamarosan növekszik. Érdekes, hogy dobálsz, nem meghalsz és kész. Ja, így már meghalt? Jó. Jó, te itt vagy. Level up. Perimeter secured. Ez csak ilyen robbanós cucadék. Gyertek. És a loot. Aztán jöhet a többi. Akkor már csak egy torcs van hátra. Jó van. Meg itt most bagzik. Ja nem, oda tud menni, jó van. Jó van. Hold it right there. This doesn't have to end in bloodshed. És akkor olyan lesz, hogy tényleg beszélgetni akarok velük. Hülyék ezek. Beszélgessétek vele. Amúgy mit támad? Mi? Ja? Azt hittem valami érdekes. Kinek adtam ilyen királyfogyasztós cuccot? Wow, tök jó. Ja, még van. Jaj, te is kell. Nézd? Többet. Te van is tudjárosakodni. Lehet, hogy el kéne kicsit ülni. És annyi izét kaptam. Eltorzult a terem. Jaj, nem mert egyszer a... És túl melegedett. Jó, így. Akkor leütöm, gyere ide. Esze. Mégis halt. Még ott van egy. Mint a fogányom, úgy eddig. Várj, megszügeleltek venni. Pusztulnak is. Gyengék. You have found the key card to the main installation on Lieutenant Chan's body. És mit csinálják ezzel a kulccsal? Amúgy. De várj, itt még nem nyomtuk le, ahogy hívják ott. Torst. Torstot. Ugyebár. Csak lődöztünk, mint a hülye. Loot. Ez a 4 millió ember ott a bolygón ráér. Meg úgyse csapódunk be oda. Jó kis aszteroidán itt el vagyunk.
La 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 la. Milyen bazilika? Te... Vagy már lenyomtok? Ja, jó. Ezért kinyitottam, ugye? Ja, ezt lenyomtok, jó. Szuper, akkor mehetünk viszont. Szerencsétlenre megint kell nyomni. Good as new. Forty good. Jó van, hadd menjek már. Exit building. Szóval, map, oda kell menni, úgycsó. Mi kaptunk pointot. Legyen ez. Tudom én, kapjál ilyet. De? Lift, medicin. Medicin labdáz, jó az. Most nem villog itt minden, jó van. De én nem azt akartam megnyomni. Jó, nem érdekel a batáriának. Pusztítjuk őket, azt cső. Upsi. Belton kiszálltam. Jó. Szóval arra kell menni. Tudom. Mondj valami újat. És ezen hegyen nem akarok itt teraszra mászni. Mert tudom, hogy tudod, hogy tudom. Új, lesznek turetek. Ilyen. De csinálok egy kis fainmentést. Ott van 1, 2, 3. És 3-at látok a 6-ból, az jó. Szóval közelükbe kell jönni. Tök közel vagyok így is. Jele. Szarrá lőnek ám. Mi az mozog? Mi a tosz? De jó. Nagy kritikus hiba. Meghaltunk. Nem is haltam meg. Ezt miért itt mentett el, amikor nem itt mentettem el, he? Na mindegy. Ó, Istenem, de ezt miért nem mentett el az előző mentésemet, de jó. Aj, szuper. Azt miért nem mentett el? Ez furi. Shovel. De nem értem, miért nem mentett el elsőre. Furi.
Újra megint pedig elmentettem. Téged is lelőttek volna te. Megint mászatok itt felfelé. Csak nem értettem, ott a turretek előtt mentettem. Itt ezen a részen, akkor azt miért nem mentett el? Nem értem. Itt mentettem ezen a részen, akkor mentsünk most itt 1 méterrel előtte. Save. Yes. Na. Save completed. De mentettem. Itt mentettem ezen a részen, ezen a kis dombon, itt. De. Szarrá fognak lőni megint, jó hét? Ezt nem tudom, hogy lehet megcsinálni. Nem mertem eltalálni. Elhúzódjunk vissza. Aha, értem mi a probléma, értem, jajjaj. Fordulj meg, te szerencsétlen hülye. Nem bírok megfordulni, meg akarok fordulni. Na. Mind a kettő mozgós. Azt hittem, hogy csak az egyik az. Jajjajjajjaj. Na. Honnan jönnek ki a kis rothadékok? Az baj, viszont előbb ezt kéne elintézni, csak ezek milyen hamar jönnek elő. De előbb ezt intézem. Itt is van egy. Aha. Na. Gyűjj elő. Hehehe. Oké, már csak egy van. Megvan. Oké. És az lesz, hogy mentek. Save le yes. Milyen 2? Nincsen több. Menjünk be a buildingbe. Grenade storage box. Amúgy a pisztoly van nálam, aha. Na. Anyád füle. Röpködj, ha lehet. Ez tök jó. Húszunk. Ezt akarom felrobbantani. Hogy ilyenetek is van, nagyon jó. Amúgy lőnek rám. Ja. Zahovatról látszik.
varázsolt. Szépen ne vagy. Hát érek. Itt van valaki a segítőben amúgy. Áú. És nem van mindenféle szarra. Terén sok trooper. Sok anyád lett. Leszel, akkor leütlek. És ez jobb neked? Még amúgy ér. Szülye. Hol a rákban van? Túloldalon? Várj, merre lőttök? Oké. Akkor arra van. Meg se haltam te. Dúlni a fejedet. Tudod, hogy túl hamar túlmelegszik. Négy. Engedd el a falat. Granite storage box. Mi, hol? Mindegy. Na jó. Nem van belőletek. Ezért mindennel megdobálnak a szemetek. Au. Ó, pikolát se látok. Na jó, szadjuk. Hülye. Onnan is lőnek el. Mindig rátapadok a falra. És ez miért futott el? Csak meg akarjuk ölni. Ez hülye. Kapottam egy sokkot, ilyen jó. Ki van még itt? Jó, az is lelőve, és most? Varrákba kell mennünk? Úristen, mi ez a sok lift vagy lépcső? Lower level? Lower level? Holding cell? Ez mi? Lower level. Hát akkor gondolom, hogy hívják, azt kell menni. Jaj, nem akarom nézni ezt. Hát akkor megyünk arra. Ja. Kéne próbálni ezt a hülye shotit is. Fúj. Próbáljuk ki milyen. Aid station. Vannak ilyen aknák. De akkor csak ennyi értelme volt bejönni. Látszik, ja? Itt valami piroslik. Itt lehet valamit nyomkodni? Nem. Nincs itt semmi sem. Nézve, ott vannak bent. Ott nézelődnek. De jó nekik. Itt van valamilyen, nem gondolom, le kéne lőni. You humans. Ja, mi van? Mondd. You're almost more trouble than you're worth.
I'm just getting started. Predictable, but this is over. I'm leaving this asteroid. If you try to stop me, I'll detonate these charges, and your helper and her friends are all going to die. You don't get to leave, Balak. Not after what you've done. What I've done? This is nothing compared to what's been done to Batarians. We've been forced into exile, forced to survive on what we can scrounge up. It's been like that for decades. Why take it out on these people? They didn't do anything to you or the Batarians. Didn't do anything? Aside from colonizing a world that could have been ours? Aside from using resources that should have been ours? We were left to defend ourselves, but the humans were stronger than us. We knew that. The Council knew that. But it didn't matter. It was you. You and your kind are the only reason we're in this position. How does killing innocent people make up for that? We had no other options. Sometimes you need to get someone's attention before they'll listen. Is that what Elysium was? A way to get our attention? Well, you got it. And when we responded, you ran like cowards. Now you want to start it all over again. Enough! You couldn't possibly understand. Actually, you just don't want to understand. And I'm done wasting my breath. Now, if you want your friends to live, I suggest you step aside. Let him go to save hostage. Attack him. You can go, but this isn't over. I'll find you eventually. Maybe, but I made sure you won't follow me today. Those charges are still on a timer. Better hurry if you want to save your friend. 3 perc, úristen! Felkiáltójel? Alsó felkiáltójel. Van egy oldalsó, az gyorsabb. Nyom, go. Érdekel, hogy lőnek. Nyilj már ki. És nem mondott el, ezeket kell öltözni. A sötét erre nagyon hatásos. Jaj, nem lenni hülye kicsit sem. Na, engedd már ezt a rohadt falat. Jó. Most a felkiáltó jelek, nem tudok oda menni, vagy mi van? Jól láttam ezekkel. Aha. Értem. Oké, előbb őket kell intézni. Várj, merre van? Te miért izével lősz, te hülye vagy? Jó, most azzal fogsz játszani. És akkor nem tudunk oda menni a felkiáltóval, és dükkostok, ez így hogy? Rossz. És merre van már nézni? Ezt a hülyeséget így és menjek fel. Jó, akkor megdobunk mindazt cső. Engedd már el ezt a falat. Jó, és akkor a bombát hogy hatástalanítjuk, ha nem engedi a játék? Csak kérdezem. Végre. Akkor a másik bombát is kell takarodjatok mazútból. 47, 46, 45, 44, 43, Hülye játék, nem engedte. Jó, hát akkor megdobunk egy kicsit, nem baj.
Jó az. Csak az merre van a másik? Lent vagy fent? Ó, borsodobó üzemplén megy el. Bazz! Nyiki! Itt egy storage box, jaj, de jó. Itt van a bomba, megvan. Mi vég van? Nem áll. Bazz! Egy bomb. Jó, ti lődözzetek, én itt kell azok. Bazz! De ez itt nem nyílik ki. Hát de akkor hogy? Hát ez így szivacs. Meghaltunk. Resume. De ott az ajtón nem engedett be. Most akkor hogy? Hogy vigyel a jó pitty-prütty. Az. De ezen kéne itt átjutni, de akkor itt hogy? Nem enged át a játék. Nem mindegy. Tehát olyan az lődöz mendelőditek. Egy megvan. Az nem tudom, már utolsót az, hogy itt már nem engedi a játék, szóval szuper. Nem értem, mi van. Hülye játék, hülye. Fölsőbb szinten van, vagy mi? Ez hogy került volna ide? Én már eddig is itt volt, jó. Oké, úgy csókoz, lehet, hogy ez is fölül lesz, vagy alul, vagy nem tudom hol. Mindegy futás. Nem tudom, hol az utolsó. Lődjük már rá. Ez is itt fent lesz. Nem látok semmi bomba alakú bombát. És ott alattam van. Itt van. He left. Is that all right? Letting him go was better than the alternative. Thought I should be here. I know this asteroid better than anyone. You did it. Another hour and our course would have been irreversible. I ran the numbers, Shepard. X-57 would have struck near the capital city, the most densely populated region. But that's not going to happen, thanks to you. Is Katie in here? Is she all right? Is her team? Mit tudom én? Biztos Balak was holding them hostage. I let him go to save them. Let a terrorist go or sacrifice innocent lives. I'm glad that's not a choice I had to make. Is that... Will you get in trouble for that? I mean, he could do the same thing somewhere else, couldn't he? I'm sure if he'd been in my place, Miss Bowman would be dead now, along with all the terrorists. But I'm not gonna sacrifice people who happen to be between me and my target. So what happens now? The bad guys get away? Egyelőre. Balak gets away today, but we'll still be after him tomorrow and the day after that. Me, my crew, and every other crew in the Alliance. He'll run and he'll hide, but eventually he'll slip up and we'll get him. Bad guys never get away, Simon. Not unless the good guys give up. Well, I wouldn't want you after me. Shepard, thank you for my grandchildren's lives. I don't think I'll stick around, though. Not with the team gone. Too
too many ghosts. It's time for me to get back and spend some time with my family. Before I go, I'd like to offer you something. Maybe you'll have more use for it than I will. As lead engineer, I get some quality items. Take your pick. You've earned it. I know it's a lot to ask, but that Omni tool of yours, I could really use something like that. Shepard, I think I mentioned that you saved my kids and grandkids. What's an Omni tool compared to that? Take it, with my blessing. I hope you get good use out of it. Biztos. One more thing. You asked me to look into your missing engineers. Have you found them? I came across a member of your crew. He didn't make it. I see. Well, maybe the other two are still out there. Would you mind looking? Take care of yourself. Be well, Shepard. We owe you. Kaptunk egy savant, lyukkor, ez egy jó savant Omni túl. Jó. Szóval, ja, őket ki kéne engedni. Hello, bizuit. I can't believe you let Balak go. To save us. I half expected you to just let us die. Sacrifice the few for the many. Then I'd be no better than the Batarians. Besides, Balak won't get away with this. I know who he is now. He can't run forever. You sound like my brother. He was always so stubborn, but always willing to do the right thing, no matter what. Your brother was the one Balak killed? Yes. Aaron. He was the one who convinced me to join the team here. Said it would be an adventure. I don't mean to sound ungrateful, but I should see to Aaron. I understand. You've been through enough today. I'll get out of your way. Thank you. I don't even know your name. I'm a Spectre. Shepard. Commander Shepard. Thank you, Commander Shepard. You're not exactly what I expected, but thank you. What can you tell me about the Batarians? What were they hoping to achieve with all this? I don't even think they knew. When they first arrived, they were talking about getting us back to their ship. They wanted to sell us as slaves. When Balak showed up, everything changed. It was his idea to redirect the asteroid. Said it was the will of the Batarian Rebellion, whatever that is. They followed him quickly enough, but I don't know. I don't think they're all as fanatical as he was. That was a brave thing you did, Kate. Contacting me on the radio, risking your life. Stubborn and determined runs in the family. My father was in the Alliance back on Earth. I think he was disappointed none of us kids signed up, but he'd be proud of Aaron. Sorry. I just... How did the asteroid get all the way over here? And why wasn't someone alerted sooner? The asteroid was scheduled to arrive in a day or two. Balak just sped it up. This rock is full of valuable minerals, but it was too far from Terra Nova to be profitable, so we attached some fusion rockets to it and drove it back. It was all going smoothly until... We'll get everything back to normal soon enough. Almost everything. No, akkor ennyi volt. Bám. You've been through a lot. I'll get out of your way. So long, Kate. I appreciate that, Commander. Goodbye. Jó. Így de fura a nézésette. Ja, így most nem kodjátok ezeket. Ja, jó van. És most mi van, hova megyünk? Megyünk vissza a hajóra. Én ezt akartam. Upper level.
Jó, upper levelezünk akkor erre. Vagy mi? Gondolom, a journal már nem ír semmit. Hogy jutok ki innen? Honnan jöttem, merre megyek? Jöttek? Ilyen lassan futnak. Erre kell kimenni, amúgy nem. Ezt itt hogy hagytam? Mi van? Ja, itt a lépcsőn le kell menni, és akkor arra. Nem tudom már honnan jöttem. Várjál, így. Hol a liftem? Erre kell menni? Ám ez nem nyílik ki. Azt mondja, hogy ide raktam a... ez mi? Hol a liftem? Ellopták a liftemet. Az ott mi? Egy bomba. Vajon melyik a lift? Ez sem az mi? Hát de mi? Hol a liftem? Soha többé nem jutunk ki innen. Juhé! Pedig arra kéne lennie. Nagyon furi. Akkor nézzük azt. Per level. Entrance. Akkor arra megyünk. Mit tudom én? Nem tudom, honnan jöttem. Hogy Isten áldja meg, ma megint itt vagyok. Hol vagyok? Aid Station. Hát mi beszélek vele? Say, Shepard. You didn't happen to find any of my engineers, did you? Yes. Not yet. Can you think of anything that would help me find them? See if you can tap into our transmission tower out on the surface. Their equipment sheds will show up on your sensors. Take care of yourself. Be well, Shepard. We owe you. Na végre kijutok. Remélem. Ó, hál' Isten. Kijutottam. Most amúgy azt a két engineert meg kéne keresni itt az aszteroidán, vagy mi? Mert ugye az az ott maradt a felkiáltója. Nem lett belőle ilyen X. Min, facilitty. De itt nem látok semmit amúgy konkrétan. De menjünk egy kicsit körbe hátra. Ez itt felkiáltójeles maradt így. Még 2 engineert meg kéne találni neki. Tehát hol? Itt nincsen senki sem, meg semmi sem. Nem, de körutazunk egy kicsit. A határon vagyunk. Mit dolgoztam? Melót. Tegnap. Ups. Most ezen az aszteroiden kéne megkeresni a másik 2 engineert.
konkrétan nincsen semmi se. Még most kérdőjel sincsen. Na, majd korostózt csináljuk. Hol lehet a másik kettő engineer? És így random keresgéljem őket az asztalvidán, vagy hol? Azt mondta, hogy a szenzoromon feltűnik, de hát lópig grid sincs. Volt egy generáció XY szakadék, jó? Ez így. Az nem az, az csak a... Hogy hívják meg a hely, ahol már voltunk. Ki van X-elve. Kérdőjelet kéne keresni. Kérdőjelet. Egyébként nem találok soha, mert elvileg azt mondta, hogy a szenzoraimon feltűnik. Vagy mi? Ez sem az, mert itt is voltunk. Nem tudom, merre menjek. Jó, itt. Akkor menjünk valamerre. De nem tudom, itt erre nincsen senki sem, meg semmi sem. Akkor menjünk el egy arra. Arra nincs erre semmi sem. Warning. Approaching operational boundary limits. Recall imminent. Ja. Ott egy kérdőjel, ez az, na ezt kerestük. Így látszódik a kérdőjel, de a mapon viszont nem. Kíváncsiak, hogy ez az engineer lesz-e vagy sem. Ott valami kütyübigyó van. Mi? Szekure, mi van? Itt semmi. Na, itt van még egy hulla. This body was severed balance and shows the signs of major consumed trauma. Birds of fluid exposition would have killed her instantaneously. This is Dr. Himes. They found me, damn Batarians. Megölték a I Batarianok. can hear them out there prowling around, trying to find a way in. It sounds like they're attaching something to the door. If I don't make it, tell my family I love them. Szegényket megölték. Akkor már csak egy hiányzik. Van Body of Himes. És már csak egy hiányzik. Szegényke. Na tudom, most ott lett ott egy X. Most viszont elmegyünk akkor erre. Saroktól sarokig. Ez csak lesz valami. Egy kicsit körbe kell itt nézni. De jól néz ki. Tök jó. Talán még kérdőjel. Mi az, hogy hely?
ezen szerintem. Tehát aki a szélén vagyunk már. Ez de ott van az utolsó, de király. Wow. Ez rohadt jól néz ki. Na, oda kell lemenni még. Ja. Ihá! Így gyorsan. Megvan az utcsó, csak vissza kell menni az emberhez, a Simonhoz. Mondom, ez is meg lesz halva. De a zene jó. Tívi. Mi van? Most itt nem kéne egy hullát találni amúgy? De már sosem nem hallatszik kívülről a jó kis zene. De akkor itt nem találtunk most hullát. Nem tudom, ilyen fantasztikus zene. Akkor is körbefutam. Szerintem itt találjuk meg az utcsó, a harmadik engineert. És mi volt az a 32-4-16? Fuel tank. Lehet, hogy ez mégis életben lesz. Ezért nyomunk egy savét. A journal nem ír semmit, ugye? Van missing engineer. De a harmadik még nincs meg. Na várjál, most merre megyünk? Akkor elmegyünk arra. Ups, pont ellentétes irányba megyek. De ugye így erre akarok menni kb. Vagy menjünk előbb így erre a szélén. Miért is nem? Kéne kérdőjelet találni. És hogy nézem, eléggé a térkép szélén vannak. És voltak azok. Mi bajod van? Nesze. Miért úgy felkeltően? Érzem, ahol voltunk az előbb amúgy. Simonnak a felkeltője. Hol a Simon van? Milyen? Itt voltunk. És nem tudom, menjek vissza a Simonhoz, de egy persona még nincs meg, azért nem én. Kell keresni. Persona. Hihi. Akkor megyünk szépen erre. Ez mindig rohadt jól néz ki.
Ott a kérdően. Reméljük az most tényleg az lesz, akit keresünk. Arra a map. Így néha változik a határ, ez érdekes. De várjuk, hogy egy hulla. It looked like he died from the single shot through the helmet, likely from a sniper. Oh. Pro DJ, kaptunk belőle egy Pro DJ-t. De ott van még egy kérdő, azt már megnézem. Viszont vissza tudunk menni a Simonhoz. Footprints. Examine. Mi? Fantasztik. Lábnyomok. Ja, nem baj, ezt nem tudjuk nyitni. Na, mérlek, úgyis valami hülyeség van benne. Hű. Az anyátok, ezek honnan jöttek? Csak tényleg kis rottadék nesze. Így pont mellé megy, az nem jó. Mondjuk nyomhatnék rá egy ilyet is. És egy ilyet. Na várjál csak. Tudom, nyomj rá egy ilyet. Vagy mi? Ezek újra termelődnek, vagy mi a tosz? Nem tudom feltörni. És nem tudom, ha vajon, ahogy hívják lenne velem, azt fel tudná törni. A talizora. Ne húzzunk innen, visszamegyünk a Simonhoz. Map. És megtaláltuk mindegyiket. Ja. Schade. Interbuilding. És merre volt a Simon? Arra itt följebb volt, ugye? Ez egyik ilyen kis bigyóban. Azt hiszem a túloldalon, ugye? Pedig már le van halkítva a játék. Amúgy itt hol a... Itt az opciós. Négy meg tökre le van halkítva. Nye.
tudja. Na. Veled beszéljek valamit? Én tudom, én meg akarnak ölni, az cső. Thank you again, Commander. You've done more than you know. Jó van, inkább hol van ez a Simon? És az égnek nem találom. Simon, hun vagy? Meg az is ilyen kis épületben volt. És úgy ült a sarokban, mint az ott. Jó, Istenem, hol a bánatba tűnt az az ember. Hol a szözbe volt? Csak a lejjebb lévő szinten. Vagy ott. Á, megvan. Ne, engedd már el a falat, az Isten áldjon meg. Szóval ragd már el. Úgy. Erre van. Mi Jézus, miért nem az? Ez is pont ilyen helyen volt. Az Isten áldja meg, hol vagy, Simon? De már itt volt ebben bent. Minden el az ördög. A rákba vagy. Ilyen bőr. Szóval bújt el. Meghűlök menten. Ott volt abban az épületben megint. Nem értem. Bang. Hol ez a Simon? Arra meg ott nincs semmi se. Mentem, meghűlök. Akkor előbb hol beszélgettem vele? Erre akarok menni? Akkor nem tudom, az hova lett az az ember. De akkor itt volt ezen a részen. Ó, hogy rohadjál meg. Megvan. Say, Shepard, you didn't happen to find any of my engineers, did you? Yes, all of them. Their bodies, anyway. Oh, I see. Well then, I guess it's better than not knowing. Take care of you. Adtál volna egy kis kreditet? Nah. Mit szenvedni? Napá. Ezért meg sem érte. Se kredit, se semmi. Na jó, húzzunk vissza Normandiára. Inkább adott volna valami jutalmat. Smucig. Ezért szenvedni ennyit, há? Meg se érte. Meg sem érte. És remélem ott maradt még a küldie. Jó van. Látszik nem. Futika.
Semmikor. Soha. Ez úgy azt mondja. I wanted to thank you. Goodbye. What for, Garrus? For everything. I'm, Jó, thanks. Shepard. Szia. Rex. Megmondtuk egymásnak a nevünket. Juhé. Ott sincs semmi érdekes. Na, íme ki. Anything you need, Commander? We'll talk later, Caden. I'd like that. És nem értem, mikor változik az, hogy a legénységgel lehet beszélni mást is, ezt nem értem. Jaj, nem akarok liftezni. Amikor nem számítok rá, akkor nyílik új beszélgetés. Amikor kéne, akkor meg nincs. Na mindegy. Érti a szösz. Menjünk az iloszra. Az ilónkának. Londínia. Commander? Ezt már beszéltük egyszer. Na mindegy. You probably shouldn't call me that. I probably shouldn't even be wearing this uniform. Yeah, hell of a thing. We broke our oath to defend the Alliance, so we can keep it. What happens if this doesn't work out, Shepard? We mutinied, stole a prototype warship. If they wanted to get technical, they could throw in kidnapping. We're a hell of an example of humanity's best and brightest, huh? I keep reminding myself we're doing the right thing. They don't believe me yet. Well, if I didn't think you were doing the right thing, I wouldn't be here. It'll really hit the fan when we get to Ilos. If things don't go well, I want you to know, well, I've enjoyed serving under you. Caden, you stopped being a subordinate a long time ago. Don't you think it's time to act like it? Battlefield flirting is one thing, Shepard. There are regs against fraternization. Huh, I suppose breach of protocol will be pretty far down the list of charges at our courts-martial. You know what? You're right. About everything. I think about losing you and I can't stand it. And the galaxy will just keep going. Everything, even the Reapers, will come around again. But you and I, we are important right now. And this is what will never happen again. Us. Shepard, you make me feel human. Bunk here tonight, Caden. With me. Is that an order, Commander? Caden, you make me feel like I could take on the universe. And right now, I kinda have to. This can't change anything, Shepard. This is a good crew, the finest I've served with. I don't want to mess it up. Látszik, ahányszor az Iloszra megyünk, annyiszor ez történik. Hát jó.
It's been a long time since I've met a woman who... Bridge to Commander Shepard. We're 5 minutes out from the Mu relay. You're a sweetheart, Caden. Joker's waiting for you on the bridge. I swear, though, if anything happens to you, take care, Shepard. Commander? We've got company. Have their sensors picked us up yet? Well, stealth systems are engaged. Unless we get close enough for a visual, they won't have any idea we're here. Picking up some strange readings from the planet's surface. Take us down, Joker. Lock in on the coordinates. Negative on that, Commander. The nearest landing zone's 2 clicks away. We'll never make it in time on foot. Get us something closer. There is no way. You need at least 100 meters of open terrain to pull off a drop like that. The most I can find near Saren is 20. 20 meters? We'll never get in close enough for a drop. We have to try. Find another landing zone. There is no other landing zone! The descent angle's too steep. It's our only option. It's not an option. It's a suicide run. We don't... I can do it. Joker? I can do it. Gear up and head down to the Mako. Joker, drop us right on top of that bastard. Mondjuk ezt most nem értem még, az most miért vagyunk itt megint, nem mindegy. Tudja a bánatos tosz. A te fejed cisztös az. You two, keep moving inside now. Rászállunk a fejedre és felrobbantjuk. We have to get inside this bunker before Saren finds the conduit. There's no way we're getting past that door with brute force. Saren found some way to open it. There must be some kind of security override somewhere in this complex. We'll have to find some way to get it up and running again. Na végre. Simán bejutunk, simán bejutunk. Hihetetek jó. Jé! Én akar. Get through. Halljál már meg te. Oké, értem. Várj, csak kapsz egy ilyet. Tőle egy ilyet. Legyen egy ilyen. Én meg nyomok egy ilyet. Oly, ez lenni baj. Lenni kicsi baj. Kicsi nagyon lenni baj. Csinálj egy ilyet, én meg csinálok egy ilyet. Jó az. Jó, egy megvan. Ups. Ez feltalál, akkor meghalsz.
Nem is igaz. Így. Pokol. Nagyon kérdeznék titeket ezzel. Hoppihel. Fenét adjak neked basic armor. Legyél az? Ilyenkor a hardot is meg tudom csinálni. De nehéz volt. Tényleg ilyenkor ki lehet próbálni a másik fegyvert, hogy mondjuk érdekes, nem jobb. 3.30, ami nálam van. 3.10. Amúgy nálam a bánatos tosz van. Ő kaphatna egy Thundert. A short rifle, nem jó. 7 szink a Cerberus rating. Nem annyira jó. Annak 8,6 szink capacitja. A Cerberus rating 30, az meg 57. Na, minden legyen ez crossfire. Most is az van nála. De ez miért jobb? Van mindegy. Senki sem tudja, de jó lesz az. Armageddon. Miért a kettő egyformát is be lehet rakni? Biztos, biztos. Szerencsétlenem nincs valami jobb, valami Savantix Omnitool. Kapsz egy olyat. Nincs neki valami jó kis pajzs. 2184. Oké. És van ilyen bigyója. Látszik, nincs jobb. Az 25, 16, 25. Medre charge-ben shield bonus, tech cooldown-ban. Ez a többi mind rosszabb. 16, 104, 34. Phoenix. Sincs jobb, ez érdekes. Csak az meg nincs meg. Érdekes, jó van. Jaj, nőnek rá mindig. Várj, ne. Ja, az közben meghalt, ilyen jó. Nyomassuk! Nem tudom, én ilyenkor kéne lootolni. Valószínűleg.
Fene. Nyom. Nyom. Dob ki fél. Nem akarod, jó van. Amúgy te menj már ezzel, te meg most ezzel, én meg ezzel. Páncélbigyó. Hajj már meg! Gyere ide! Ezzel kell itt lenni bajom, egy kicsi. Csipi-csi. Most ez így hogy? Nem tudom. Nincsen semmi értelmes izénk. Ez amúgy mi a bánatos lesz? Nem tudom. Csinálj rá egy ilyet. Jó, ott a másik, juhé. Szóval. Pajstörés, legyen egy ilyen, az nem tudom, ez az unit, kipróbáljuk. Ez a rohadt melegedésítő, ez a folyton újra melegedés nesze. Meg! Bazz. Légy már hülyeségeket. Na meg... Nesze. Vigye fele, vigyál. Na. Ez itt meghalt? Hogy öljük meg azt a bánatos toszt. Erre itt mi van? Itt semmi. Csak azok lődöznek ránk. Ó, fene vigyel már. Buja.
Oké, de nem akarsz valamit lődözni, vagy mit tudom én? Csinálj egy ilyet. Stacy meg meghalt a Tali. De jó. Lelőtték. Á, bújj már el, te hülye. Kéne nyomni valami ilyet. Ups, ez a doboz. Á, basszus. Hallod, nem jó helyen bújkálsz. Ez enyém. Mi ez a piros pötty ott? Nem mindegy. Ez jó. Hoztunk egy ilyet. Idő. Ez miért nem bújik el, ez hülye? Bújj már el. Oda. Nem, legalább meg. Pont videó. Na. Ja, csomaki volt jó. Ez a piros pötty itt amúgy mi? Kb. Valahogy így itt, vagy nem tudom hol. Most eltűnt. Fúri. Most megint ott van. Valami oda bebagzott akkor. Na mindegy. Érdekes. Mutathatnád ezt az equipmentet. Nem mindegy. És erre mi van? Le lehet menni? Aha. Mi ez? Amúgy mire lőttök? Na. Azt mondjátok, itt van valaki? Most honnan tudjam, hogy merre kell menni? Jé. Ez a plaza. Landing zone. Kicsit semmi érdekes. Ajaj, saving content. A pokol ez a hely.
Hú, ott van valami csomó, valami. Húj! Most látok semmit, az jó, nem? Mindegy, lelőttük. Meg vagyunk Jammedeledbe. Már vagyunk erre mondjuk, nem? Ja. Van valami door. Így elevátor. Nem tudom, miért az értelme volt, de biztos. Arrákba vagyunk. És tudok menni. Mi hülyeség ez? Ezért hoz fel ide a lift. Aha. Sok értelme volt. Nem tudom, hol megyek. Na, most nem látom, hogy ilyen medelés. Most tudom, merre megyek. Ezek mik? Merre kell menni? Nem erre. Erre állok. Na, mit tudom én, hol vagyok. Honnan vagyok? Na végre. Jaj, ezek a kis patkányok. Ezt össze tudok ugrálni, és nem lehet lefizetni. Há, akkor. Még egy. Még egy. Ez is megdöglött. Akkor jó irányba jövök, elvileg. Jó, hova megyünk? Jó mélyre.
This place still has power. It must be running off its own generator. I bet this is the command center for the entire complex. Saren's troops must have sealed the doors from here after he went inside. We'll have to figure out how to disengage the security lockdown if we ever want to get inside that bunker. Úgy elsavírodott a játék. Jó. Ott van valami nagy, akármi. Szorít. Get Prime. Na jó. Azt hiszem, ez a sűrű. Meg túltöltődöm. Franc. De nem akarsz meg valami még érdemesen, ugye? Jó, több egybe. És ezek. Pedig megütlegeltem a térdét. Idegesít, hogy ez a fegyver hamar túl töltődik. Mi pont rosszat nyomok, jó. Jó így. Talán. De lesz. A hülye trooper. Akarodj már. Azt én meg vagy mit tudom én. Fogadjál meg. Ez itt szivacs. Nagy büdös szivacs. Most, hogy akármit, mit tudom én. Neutrálisok, minden. Fajnak. Hál' Istenem, nem akar meghalni a Istenem. Akad. Ne szalad lehetek is hülye. Kapsz egy olyat. Kapsz egy stázist. Most mi mellé lövök? Ez akkor nem kéne meghalnia? Ez így most normális? Oké. Értem. Akkor ezt a képességet használni, akkor ő is megáll. Nem lehet elsavélni? Ó, yeah. Azonnal.
A rákba vagyunk amúgy. Arra van a security room. Jó. Ez mi? Hard decryption. Ó, hogyan rohadnak ki az összes, nem tudom mit. Jézus, 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 Tudom, mit kapsz egy ilyet. Hacking. Ó, hogyan rohadnak. Szia, Via. De most miért nem működünk rendesen? A tosz van. Nem tudok lőni. És mi a szar van a játékkal konkrétan? Nem enged normálisan lőni. Hát szerintem ez bogzás. Nem működik semmi, az úgy jó. Lövök és nem csinál semmit. Most lövök konkrétan. My people once tried to find this world. We'd hoped we could settle here. Jó, azt most megbeszéljük. Ahogy ott egy robot, meg kéne ölni. Ezt tudom csinálni, mutogatja így a fegyverét. Nem működik. Ez így konkrétan jó. Ez lesz, hogy lord. Aha, ez lesz az. Tényleg nem tudom, mi van, boxik. Konkrétan nem mozogtam meg semmi. Nem lehetett lőni. Nem tudom, az ilyenkor mi. Furi. Még jó, hogy mentettem. És nem élet föl se. Szóval emiatt élet föl, nézzük csak. Próbáljuk ki megint. Már elnyomtam. Emiatt ébredt fel, oké. Aha. És emiatt is van a vagzás. Konkrétan nem lehet rálőni. Aha, jó, akkor ezt így hagyjuk. Visszatöltés. Jó. Ha azt ott fölveszed, akkor bebogzik. De szépen. Azt nem törjük fel. Jó, nem is kell. Akkor ott marad. Armatura Repair Station. Nem tudom, azért ez így eléggé furi, nem? Furcsa. Na mindegy. Menjünk. De én most tudok normálisan. Ez az X, akkor ez itt mi? Nem lehet fölmenni? Innen biztos, hogy nem. Na mindegy, menjünk erre akkor. Jaj. Itt egy lift, jó van. Vagy ajtó? Hát jó. My people once tried to find this world. We'd hoped we could settle here. De nem, be kéne tudjak menni, nem? Zölden világít. És ilyenkor mi a tosz van? Ez nem működik. Nézzük meg a mappot. Security panel. Itt nem tudom mi van. Itt föl lehet menni, aha. Itt egy security panel. Come on. Seren's already got a head start.
We have to go find him before he reaches the conduit. Unless he's already found it, then we're just walking into a trap. That's a chance we'll have to take. Hold on. Something's happening. Too late. Unable to... Invading fleets. No escape. Sounds like some kind of message, but I don't recognize the language. It's probably in Prothean. This recording must be 50,000 years old. No wonder we can't understand it. The message is all broken up, but I recognize some of the words. It's a warning against the Reaper invasion. Incredible! The cipher must have transferred an understanding of the Prothean language into your mind. Not safe. Seek refuge. Inside the archives. What's it saying? Can you make out anything useful? Fought Reapers. The Citadel. Overwhelmed. Only hope. Act of desperation. The conduit. All is lost. It said something about the conduit, but it's too degraded to help. We should go. Cannot be stopped. Cannot be stopped. Okay. We shouldn't be here. Not us. Not the Get. Not Seren. Jó, és most hova összezbe kell menni, vagy most mi van? And then the secret system is disabled into your vehicle and follow Seren into the underground archives. Behitles. Ez az elevátor. Most merre kell menni? Lehet még följebb menni. Le lehet jönni. Körbe jöttünk, de jó. Akkor elmegyek erre. Szerintem, hogy ezen a részen itt akkor semmi érdekes nincs. Most tudom, merre kéne menni. És ugyanúgy felmegyünk. Akkor menjünk vissza a Normandiára. Nem akarok megint bebagzani. Mert itt vannak ezek a kis alvó izék, és ezt feltöröd, akkor felkelnek. Ó, nem érdekel, itt maradnak. Létójóma. És erre mi van? Semmi. És körbe-körbe karikába lehet menni, ha? Nagyon jó. Sok értelme van. Olyan rákban vagyok már megint. Erre kell menni. Engedd már el a falat. Kucs van ez alatt. Semmi. Haj, onnan a bánatos tocba jöttem már, megint nem tudok visszamenni, nem tudom hová. Járkál a körbe karikába. Úgy tényleg merről jöttünk? Erről? Láttuk ezeket a kis bigyókat. Akkor erről.
az a laggolás. Elevátor. Ja. Itt is valami bagzik, mert ott van egy piros pötty a térképen, aztán nincs ott semmi. Na mindegy. Te behítsz le. I thought Saren would have set some kind of trap or ambush for us. They must have been in too much of a hurry. Or we just haven't run into it yet. Nobody. Gyanús. What are all those things on the wall? Some kind of containers? They look like stasis pods. The Protheans probably tried to keep themselves alive through cryogenic freeze. Csak mint ott lőnél. Onnan lesz. Egyél már meg. Ups. Lehet borulni. Ez mi a tosz? What's happening? It's a trap! Saren must have set an ambush! I don't think Saren's behind this. És ezzel mit csináljak? Értem. Semmit. Jó. My people once tried to find this world. Jó, nem akartam veled We could beszélni. settle here, but we didn't know it would feel so unwelcome. If this were simply an automated trap, Saren would have triggered it. What do you think this is? I don't know. I just hope that whatever's down here is friendly. We've got enough enemies at the moment. You are not Prothean, but you are not machine either. This eventuality was one of many that was anticipated. This is why we sent our warning through the beacons. Looks like some kind of VI program. Pretty badly damaged. I do not sense the taint of indoctrination upon any of you. Unlike the other that passed recently. Perhaps there is still hope. Wait a minute, how come I can understand you? Why aren't you speaking the Prothean language? I have been monitoring your communications since you arrived at this facility. I have translated my output into a format you will comprehend. My name is Vigil. You are safe here for the moment, but that is likely to change. Soon, nowhere will be safe. Are you some kind of artificial intelligence program?
I am an advanced non-organic analysis system with personality imprints from Kesad Aishan, Chief Overseer of the Ilos Research Facility. Why did you bring me here? You must break a cycle that has continued for millions of years. But to stop it, you must understand, or you will make the same mistakes we did. The Citadel is the heart of your civilization and the seat of government, as it was with us, and as it has been with every civilization that came before us. But the Citadel is a trap. The station is actually an enormous mass relay, one that links to dark space, the empty void beyond the galaxy's horizon. When the Citadel relay is activated, the Reapers will pour through, and all you know will be destroyed. How come nobody ever noticed the Citadel was an inactive mass relay? The Reapers are careful to keep the greatest secrets of the Citadel hidden. That is why they created a species of seemingly benign organic caretakers. The Keepers maintain the station's most basic functions. They enable any species that discovers the Citadel to use it without fully understanding the technology. Reliance on the Keepers ensures no other species will ever discover the Citadel's true nature, not until the relay is activated and the Reapers invade. Már volt vacsi. How do the Reapers survive out in dark space? We have only theories. The researchers here came to believe the Reapers enter prolonged states of inactivity to conserve energy. This allows them to survive the thousands and thousands of years it takes for organic civilization to rebuild itself. But in this state, they are vulnerable. By retreating beyond the edges of the galaxy, they ensure no one will accidentally discover them. They keep their existence hidden until the Citadel relay is activated. The Reapers can wipe out the Council and the entire Citadel fleet in a single surprise attack. That was our fate. Our leaders were dead before we even realized we were under attack. The Reapers seized control of the Citadel, and through it, the mass relays. Communication and transportation across our empire were crippled. Each star system was isolated, cut off from the others. Easy prey for the Reaper fleets. Over the next decades, the Reapers systematically obliterated our people. World by world, system by system, they methodically wiped us out. Some of you must have managed to survive. Through the Citadel, the Reapers had access to all our records, maps, census data. Information is power, and they knew everything about us. Their fleets advanced across every settled region of the galaxy. Some worlds were utterly destroyed. Others were conquered, their populations enslaved. These indoctrinated servants became sleeper agents under Reaper control. Taken in as refugees by other Protheans, they betrayed them to the machines. Within a few centuries, the Reapers had killed or enslaved every Prothean in the galaxy. They were relentless, brutal, and absolutely thorough. You said you brought me here for a reason. Tell me what I need to do. The conduit is the key. Before the Reapers attacked, we Protheans were on the cusp of unlocking the mysteries behind mass relay technology. Ilos was a top-secret facility. Here, researchers worked to create a small-scale version of a mass relay, one that linked directly to the Citadel, the hub of the relay network. The conduit's not a weapon. It's a back door onto the Citadel. How did you manage to stay hidden? All official records of our project were destroyed in the initial attack on the Citadel. While the Prothean Empire came crashing down, Ilos was spared. We severed all communication with the outside, and our facility went dark. The personnel retreated underground into these archives.
To conserve resources, everyone was put into cryogenic stasis. I was programmed to monitor the facility and wake the staff when the danger had passed. But the genocide of an entire species is a long, slow process. Years passed, decades, centuries. The Reapers persisted, and my energy reserves were dwindling. You should have fought. We were a few hundred against a galactic invasion fleet. Our only hope was to remain undetected. I began to disable the life support of non-essential personnel. First support staff, then security. One by one, their pods were shut down to conserve energy. Eventually, only the stasis pods of the top scientists remained active. Even these were in danger of failing when the Reapers finally retreated back through the Citadel relay. There were hundreds of stasis pods out there. You just shut them down? You killed them? Hát mondjuk szükséges volt, mondhatni. De azért eléggé szörnyű is. You were programmed to protect them, not kill them. This outcome was not completely unforeseen. My actions were a result of contingency programming entered on my creation. I bet they didn't tell the non-essential staff about this contingency. I saved key personnel. When the Reapers retreated, the top researchers were still alive. My actions are the only reason any hope remains. When the researchers woke, they realized the Prothean species was doomed. There were only a dozen individuals left, far too few to sustain a viable population. Yet they vowed to find some way to stop the Reapers from returning. A way to break the cycle forever. And they knew the Keepers were the key. Aren't they under the influence of the Reapers? The Keepers are controlled by the Citadel. Before each invasion, a signal is sent through the station compelling the Keepers to activate the Citadel relay. After decades of feverish study, the scientists discovered a way to alter this signal. Using the conduit, they gained access to the Citadel and made the modifications. This time, when Sovereign sent the signal to the Citadel, the Keepers ignored it. The Reapers are trapped in dark space. Saren must have some plan to undo everything you did. The one you call Saren will use the conduit to bypass the Citadel's defenses. Once inside, he will transfer control of the station to Sovereign. Sovereign will override the Citadel systems and manually open the relay, and the cycle of extinction will begin again. Is there any way we can stop them? There's a data file in my console. Take a copy when you go. When you reach the Citadel's master control unit, upload it to the station. It will corrupt the Citadel's security protocols and give you temporary control of the station. It might give you a chance against Sovereign. Wait, where's the Citadel's master control unit? I've never heard of anything like that. Through the conduit. Follow Saren. He will lead you to your destination. What about the beacon on Eden Prime? And the one on Vermeer? What were they for? At our apex, the beacons spanned the breadth of our empire. We used them as a single galaxy-wide network to transmit data and communications rapidly from world to world. Virtually all the beacons were destroyed during the invasion. But once the Reapers were gone, the survivors here on Ilos decided to risk sending out a message. We knew it was unlikely there were other survivors, but if there were, we wanted them to know about Ilos. We wanted to give them hope, so a message was sent across the network. You could have exposed yourself to the Reapers. In truth, we didn't expect any of the beacons would still function, but we had to try. If there were survivors, we had to reach them.
The message was meant for our own people. It was coded so only organic beings could interpret it. We still didn't understand the power of Reaper indoctrination. We never realized it could lead an agent of the machines, like Saren, to this world. But it has also led you here. So perhaps we did not fail after all. If the Reapers are trapped in dark space, how did Sovereign get here? It is logical to assume the Reapers would leave one of their own behind after each extinction. A sentinel to pave the way for their inevitable return. Like those in dark space, Sovereign probably spent most of the last 50,000 years in a state of hibernation. Periodically, it would wake to analyze the situation. Keeping its existence hidden, it would evaluate the state of galactic civilization. And when the time was right, it would signal the Citadel and usher in the next Reaper invasion. But this time the signal failed. The Keepers did not respond. Sovereign's allies were trapped in the void. Alone, it was forced to try and discover what had gone wrong. So, when the Reapers created the Citadel, they created the Keepers as well? A more likely scenario is that the Keepers were one of the early harvested civilizations. Perhaps the very first. Perhaps they responded well to indoctrination, or the Reapers simply bred them to be obedient. In any case, they were left behind to operate and maintain the Citadel. But the Keepers are no longer directly controlled by Sovereign or its ilk. They evolved so that they only respond to the signals emitted by the Citadel itself. When the Protheans altered the Citadel's signals, they broke Sovereign's hold over the Keepers. Now, they are completely harmless. Sovereign must have realized organic races were difficult to control. A likely hypothesis. The Keepers evolved in an unanticipated direction. Non-organic servants like the Geth would be more predictable. What happened to the survivors from the Conduit project? They used the Conduit to gain access to the Citadel, but the Conduit is only a prototype. The portal only links in one direction, so they were trapped on the station. I do not know what became of them then. It is unlikely they found any food or water on the station. I fear they suffered a slow, grim death. I only know they succeeded in their mission to seal the relay. Your presence here proves their sacrifice was not in vain. Cool, let's move. Saren's got enough of a head start. Grab that data file and let's go. The one you call Saren has not reached the Conduit. Not yet. There is still hope if you hurry. Na jó. I wonder how many live here. We shouldn't be here. Not us. Not the Geth. Not Saren. Akkor most gondolom visszamegyünk a hajóra. Ja. It's tragic. For all their great achievements, the Protheans lost everything. Just like my people. Even their last plan failed. Not entirely. They've given us a weapon. They've given us a chance. If we can just get there in time. És olyan tovább kell menni, vagy visszafelé? Vagy a Friends sem tudja. Saren has used the conduit to get onto the Citadel. You have to stop him from transferring control of the Citadel to Sovereign. Na. Itt a végében nincs semmi érdekes. Te vagy már nacisztus hű. Nem tudom, hol megyek, de megyek.
Amúgy a map mit mutat? Semmi érdekeset. Nem csak erre kell mennem. Nem jutunk el sehová sem. De én akkor is erre akarok menni. Orrákba megyek amúgy. És mi van, ha a másik irányba megyek? Amúgy. Amúgy. Ugye megfordulok, meg itt voltunk, halcigáltunk, meg minden. De innen meg nem megyünk vissza. És ha a másik irányba megyek, akkor mi van? És még hozzá tolatva. Na jó, forduljunk már meg. És nem tudom merre volt az arra, de nem baj. Menjünk arra. Akkor vajon arra kijutunk? Jaj. Úgy nem tudom, hogy ebbe az irányba kijutunk el, ups. Tehát ez a rész. Na, már van piros pötty, az jó. De az én idején fölmászok. Nem lőttök piszkop, nesze, pusztulásszál megfelé. Nesze, neked is. Van meg itt valaki? Tudja, erre kell jönni amúgy? A rák ez a hely. Valami csatorna bigyó. Érdekes. Hát jó. Érdekes. Hát akkor megyünk erre. Aztán van ott valami. Hol nincs arra semmi. Hát jó. Enemy. Na végre. Juhé, tudat is lesz. Juhé. De jó. És már nem adok semmit amúgy. Így lő a tudat, vagy mi a bánt. Halljátok meg? Ja, az lő minket.
Megyünk az újra. Nincs menekvés, kis rothadványok. Nyomunk is egy savét. Ugye megint lesz valami. Jó. Biztos. 38 000. Kapjuk egy csomó lóvét. Tök jó. Ezek is megvannak. Na, valami lő. Hat repül a hullám. Ez tök jó. Milyen csatorna bigyó te? Jaj, azt az X-et látom, jaj, jó, nem tudtam mi az. Jó, ott lesz valami nagyon nagy. Ja, biztos. Én nem tudom, miket beszélek. Ez mi a bánatos tossz? Az mi a tossz? There! The conduit! It's incredible. We don't have time to admire the view. We have to get through that relay. And these Geth aren't gonna make it easy on us. Ajjaj, jönnek a gonoszok. A ritterek. Az komoly. Activate the defenses! Seal the station! The arms aren't moving. System's not responding. Abandon the Citadel! Evacuate the Council! Citadel Control! Citadel Control, do you copy? Itt nem akartak. Persze. Gyerünk már, gyerünk már. Conduit closing. Ójjaj. Ajjaj, ez baj. Jó, azok biztos meg, jó, nem érdekelnek el megszorva. Nincs annyi időnk. Menjünk már, nem érdekelnének. Le vannak szarva. Ugye bezáródik a konduit. Á, basszus, kulcs, menj már, olyan lassú ez a kocsi. Ez az. Kilőtt a kocsival együtt, az komoly. Ja, ez a konduit, ez a kilövő bigyó. Critical failures detected across all monitored systems. Please begin emergency evacuation. Ott jövünk. És ide teleportálunk. Ezt komoly. Szedünk a csomó. De jól vagyunk.
beszélgessünk. Quickly, before it's too late. Ja, akkor nem. És hol a rákba kell menni amúgy? Ajaj, jönnek azok a húsbármányok. Avinak kussolj már el. Jó, hogy róla. Ez a... Úgy nyomrom, hogy ez a hővigyú. Hamar túl melegszik a fegyver. Az elevátor. Gyerünk. És élet nem ártana. Úgy. They're sealing the station! Don't let the enemy ships inside the arms! Lock the elevator! Suit up! We're going outside! Wow. Jó a kilátás. Király. Jó, menjünk másik fegyverrel, mert megörülök ettől, hogy folyton túl melegszik. Damage per second, hitting capacity. Breaker. 88 Banshee. Raptor. Melyik a jó Breaker? Nézzük meg, ez mit csinál. Jaj. Álljuk, ez nem az. Jó, hagyjuk. Vagy más ki kéne szedni belőle ezt, ahogy hívják ott. Milyen ez a Raptor? Vagy az volt nálam az előtt? Muriga? Thunder. Ez a nyomogatós, a agyvérzést kapok, igen. Banshee. Crossfire. Ez is hamar túl melegszik, ugye? És folyton nyomogatni kell, nekem folyamatosan lövős kell, és olyan, ami nem melegszik túl. Lenzőr. Szőr.
túlmelegszik, az is. Még kéne szedni belőle azt a lőszert. De menjünk a Thunderre. Nem tudom. Nincs olyan fegyver, ami jó lenne. Breaker, cross. Maradjunk ennél. És az lesz, hogy high explosive rounds. Ez vagy túlmelegíti a fegyvert. És Ledgehammer, ez jó lesz. Maradunk ennél, így jó az. Még el sem bízom, hogy a fegyver kínlódást ne szenvedjen végig. Igen. Ez tök jó. És innen, hogy megyünk felvézni, tehát föl tudunk menni, meg ilyenek. Vagy itt. Vagy le kell menni. Mi van? Jó. Valahogy itt megyünk, aztán kész. Aha. Akkor gondolom erre. Na jó futás. Wow. Lett trooper. Mió. Ez megdög lett. Hol van? Gyenge vagy, mint a harmad. Akartál? Szép. Így nem melegszik túl a fegyverem. Kiszedtem belőle azt a hőbigyós lőszert. Amúgy jöttek? Lassak vagytok. Na. Mindent savélok, mindent is savélok. Na. Getrupa. Ezt ilyen robban. Engedd már el a falat, te! Na. Hogy repül? Jöjjön, várjál! Takarodj innen! Repülj tovább, hát! Ott repül! Csak nem hagytam. Most már igen. Jéj, basista maci! Hát sziasztok! Mi újság van? Éppen itt megmentjük a világot. Na jó, tudod mit? Kapsz egy olyat. Tudod mit? Röpülj a francba, az tök jó. Use the throw, use the lift. Kapsz egy liftet. Ta-da-da-da! Nézd, hogy repül! Imádom. Nagyon szépen. És ott repül. Paf. Hát ez rohadt jó. Milyen játék ment, vagy éppen nem játék? Úristen, mennyire nem. Oké. Kevés szép. Nézzetek, granát. Nézzük csak, te csinálj egy ilyet. Jommed, oh my god. Ezek a csúnya ríferek. Ez irányos. Ugye itt rengetegen élnek. Itt ez a kis aranydrága rífer, ami éppen boncolja az állomást. És meg kéne menteni a világot. Amúgy honnan lősz? Get sniperes. És ez a csúnya szarán le kell győzni. Ez
ideig akarja hívni az összes ilyen répernyőhaját. És szemetek. Amúgy most hogy megyek erre? Mire lövünk amúgy? Szedi szét az állomást. De amúgy erre el tudok menni. Aha. Az meghalt. Ó, sziasztok! Na várjál. Mit alkalmazzunk a reád? Jó az. Hogy értünk. Ó, ezek utána mindig rám rohannak. Mit adjak neki? Jó lesz ez. Repülj csak. Hát ezt nem lehet megunni, annyira jó. Turet? Mi? Hogy mi? Nem. Hol a turet? Jaj, nem, megint bagzunk. Jó, remélem, sem lehet fegyvert cserélni. Várja, hol ez a pajzsos áttörés is valami. Pajzsolja maga. Nem haladjunk ezen. Elvállaltam, mennyi időt. Tudod, mit rakok, hogy valahogy csinálj? Hogy... Hogy baj, kapcsolatokat mindjárt eljátszik. Jaj, közben meghalok. Vagy hívni. Kilőtt volt, ja. Hello, Gabby! És te ezzel mit csináljak? Mi semle vagy mi? Nesze. Megsem hogy nincs. Vagy valami már... várjunk, csak leesett valami. De ezt nem lehet használni. Várjál? Előbb bejött valami. Mintha lehetett volna... Nem. Defense... Meghúztól. Megvan. Most ezt működésre bírtam, ugye? Oké, megvan. Egyébként rátapadok a falra. Mert van több is. Ezt fel kell törni. Nagyon nehéz.
high-tech művelet. Oké, lőjel ezt a hajót, oké? Szuper. Már sebződik. Még van egy pár. Ez a Citadelnek a defense turretje. Jó, te is lőjel? Szuper. Jól is mindent rájönünk. Messze ilyen akármi, olyan akármi. Mindenki. Nem tudom, mi volt, nem tudom, de nem azt akartam, hanem ezt. Most megyünk tovább, csak simán. Nagyon nagy savé. Velünk ott vannak slot pointok. Copy, sniper rifle, combat armor. Próbálra teszek. Shotty, basic armor. Te mit kapja? Kapsz liftet, az jó lesz neked. Savel. Most legalább lehet savízni együtt, szuper. Gondolom arra megyünk tovább. Ja, kaptam egyszer savulni. Várjátok, csak kaptak egy jó kis hírt. Ó, az elment világjár. És azután már ránk a rohan. De a francia. Ja, meg ez is ránk van a változatosság kedvéért. Nyomjunk rá. Legyen egy ilyen, meg egy ilyen. Remélem meghalt. Igenis gén, azzal leszek óvatos, nagyon óvatos. Óvatosan lelövettem magam. Elmondott, erre különböző is. Ez ami micsoda? Ja, adrenalin. Ez jó. Ezt leütlek, leszek. Ennyi vagy. Miért lent van valaki? Krogan? Ez a Krogan nem halt meg. Engedd már el. Jaj, ezzel egy kicsi probléma. Azt nem lehet eliftelni. Tök jó, hogy repkednek. Lehetne ebből balettot csinálni. Messze. Meghaltál? Életügyileg, jó, nyomjuk egy kicsit. Talán kicsit rosszul van. Ó, jó, elosztok. Inkább visszafordulok, jó? De hogy is. És hadd használja már ezt. Magére. Tali, menjen most? Mindjárt egy. Menjetek már arra, gyertek ide, te hülyék. Ez hülyék, jó, akkor hagyjuk. Jaj, egy turek. Ez a gyűlök. Kéden, menjen helyemről, az. Csak egy turek. Magán sem tudok, így, nem évek ki. Hát ez így nem túl egészséges. Nem is használtam, nem tudom mit. Hatásos volt, úgy látszik, jó. Jöhet a kövi. És a harmadik beszéljük. Vajon még mennyi? Ez most töltődik? Aha. Shield boost.
Szabotázs. A rakétát nem lehet előni. Így, aztán. Nem baj. Úgy de mi anotipkulát csinálsz a minden? Szóval nincsen másik fedezék. Amikor onnan ő is tudna lőni, mindegy, ezt az egyet még kilövöm. Oké. Át kéne futni a alulra, hogy lesz egy kis barikád. Ez nem túl egészséges. Mindenki oda tud beállni. Jó, az megvan. Mi? És mit csinálsz? Jó, nem tudom. De csináljad. De már... Ez az én falam. Nem mondom. Tehát így gyere majd. Oké, szerintem használjunk egy ilyen ilyet. Volt az. És ide gyertek, bújjatok el ide gyorsan. Bújjatok már el, hülyék. Igen. Gyere, ez. Gyere. Tali. Kéten kifeküdt. Nem nézte a turetet, amit nézem. Megedünk. Verünk. Tomi tudna csinálni valamit. Egy kis... De most nem pont nem oda nézek, pedig vagy van oda nézel. Hát nem tudom mit. Hacking. Ilyet is. Akkor nem körbelülni. No. Gyere, gyerünk, futás! Engedd már el a falat már végre. És lehet, hogy lehet egy saver azonnal. Amikor harcban van az ember, akkor ugye nem lehet menteni. Úgy lesz valami. Könyörgöm, ne tapadja falra, légy szíves. Na végre. Valaki piroslik.
Ezt azonnal felszedjük, egy kis meddig él. Ezzel lehet gyógyítgatni magunkat. Hello! Erre éppen harcban vagyok te. Cerberus. És milyen szépen mellé lehet. Azt mondja, igyak. Már megint leítatnak. Vízzel. Feláborító. Erre az a trooper. Akaratnám. Hú, azt tökönlöttem. Már ha van neki. Na, mint ez ilyen robotbigyó. Eljött vagy? Élettel jól állunk, szuper. Azért biztonság kedvéért mentek. Itt a szar N. Kis rohadék. Dobálj meg minket. I was afraid you wouldn't make it in time, Shepard. In time for what? The final confrontation. I think we both expected it would end like this. You've lost. You know that, don't you? In a few minutes, Sovereign will have full control of all the Citadel systems. The relay will open. The Reapers will return. I've still got a few tricks up my sleeve. You survived our encounter on Vermeer, but I've changed since then. Improved. Sovereign has upgraded me. You let Sovereign implant you? Are you insane? I suppose I should thank you, Shepard. After Vermeer, I couldn't stop thinking about what you said. About Sovereign manipulating me. About indoctrination. The doubts began to eat away at me. Sovereign sensed my hesitation. I was implanted to strengthen my resolve. Now my doubts are gone. I believe in Sovereign completely. I understand that the Reapers need organics. Join us, and Sovereign will find a place for you, too. Na nézzük csak, ez mi ez. Így. Megnyomom. Indok. Ez így abba indulsz. Na jó, az most ettől így. Az a slave, anyagtak, megöljük az cső. Sovereign's controlling you through your implants. Don't you see that? The relationship is symbiotic. Organic and machine, intertwined. A union of flesh and steel. The strengths of both, the weaknesses of neither. I am a vision of the future, Shepard. The evolution of all organic life. This is our destiny. Join Sovereign and experience a true rebirth. Sovereign hasn't won yet. I can stop it from taking control of the station. Step aside and the invasion will never happen. We can't stop it. Not forever. You saw the visions. You saw what happened to the Protheans. The
The Reapers are too powerful. Some part of you must still realize this is wrong. You can fight this. Maybe you're right. Maybe there is still a chance for... The implants. Sovereign is too strong. I'm sorry. It is too late for me. It's not over yet. You can still redeem yourself. Goodbye, Shepard. Thank you. Na, akkor mehetünk, megmentettük a világot, pár. Ez úgyhogy milyen egyszerű. Control panel. Vigil's data file worked. I've got control of all systems. Quick! Open the station's arms! Maybe the fleet can take Sovereign down before he regains control of the station. See if you can open a communications channel. Main drive's offline. Kinetic barrier's down 40%. The Council is on board. I repeat, the Council is on board. Normandy to the Citadel. Normandy to the Citadel. Please tell me that's you, Commander. Yeah, I'm here, Joker. We caught that distress call, Commander. I'm sitting here in the Endura sector with the entire Arcturus fleet. We can save the Ascension. Just unlock the relays around the Citadel and we'll send the cavalry in. Are you sure about this, Shepard? Human casualties will be very high if you send your fleet in now. This is bigger than humanity. Sovereign's a threat to every organic species in the galaxy. True. That's why you can't waste reinforcements trying to save the Council. You must hold them back until the Citadel arms open up and the human fleet can go after Sovereign. What's the order, Commander? Come in now to save the Ascension, or hold back? Na most itt olyan mi lenne, mármint úgymond jó. Let the council die. Mentsük meg a tanácsot, vagy hagyjuk meghalni? Olyan kíváncsiak, hogy mi lesz, ha meghalnak. Mert ezt a részt már láttam, hogy mi történik, ha túlélik. De koncentráljunk a Sovereignre. Mi lenne, ha hagynánk meghalni a tanácsot? Kíváncsi vagyok, hogy mi lenne akkor. És az agyamra mennek. De mi van, megmentjük őket. És ez a harmadik lehetőség. Ki mit csinálna? Életben hagynátok a tanácsot, vagy hagynátok őket meghalni? Vagy Sovereign után mennétek. Dilemmatika, mi a fene legyen? Azért biztos rossz pontot kapunk, ha meghalnak. De nem kíváncsiak, mi történik, ha meghalnak. Die. De közben meg is menteném őket, szóval. De mi van, ha meghalnak? Nem tudom. Nem kíváncsiak, mi történik, ha meghalnak. Akkor meg rossz pontokat kapok. Nem akarok rossz pontokat kapni. Jaj, nem fogták fel agyilag a veszélyt, nem hitték el, hogy létezik ez, ami most éppen támadja őket, ez a Reaper, mi nyavaja. Nem hitték el egy szamancsak, pedig figyelmeztettem rá őket. Azt hitték, hogy hülye vagyok kb. Tudod, mit meghaltak? Hold off, Joker. We're not sacrificing human lives to save the Council. Keep our ships back until they can get a shot at Sovereign.
Sacrifice the council for the greater good? I sure hope you know what you're doing. Hát tudom. Érted? Tudom. All Alliance ships, hold formation. Wait for a shot at Sovereign. Nothing else matters. I repeat, nothing else matters. Kíváncsiak, hogy mi lesz így. Ezt még így nem láttam. Osztaljam meg az ráncsokat. Commander, we're picking up reinforcements. It's the Alliance. Open a comm channel. This is the Ascension. We're taking heavy damage. Guardian defenses are overwhelmed. Kinetic barriers are offline. Commander, they closed the channel. Milyen szemét vagyok. Kíváncsiak, így milyen lesz a sztori. De rohadt jól néz ki. Most fog fölkelni szépen. He's dead. Teljesen egy ilyen gépi bigyó lett. Rendben, összetöntlen. Várj, csak kapsz egy ilyet, nézd. Ez pont pont 4. Igen. Ez amúgy mi ez? Ez nem tudom, mi ezt használja. Na, mindegy, ilyen lesz. Jó, úgy. Dobuláztam. Én közben támadják azt. Sovereign's too strong! We have to pull back! Negative. This is our only chance. Take that monster down no matter what the cost. Jó, gyerünk már éppen az is azt. Ja, persze, hogy visszament a... Persze. Persze. Itt meg a pajzsirat is. Ugrálj már! Átküldött egy kis túlmelegedést. Nagyon jó. És nem fog tudni venni.
Van, gyere, befegyverem. Hol van, mellett, jó? Az anyám, meggyőzte. Ez nem jó. Na. Ja, jó melegedés van. Velünk ráment össze-vissza. Szerintem egy kis stázist. És ilyenkor megáll, és akkor nem kédeni. Utána valonnan még ez blokkolva van, igen. Mindegy. Most nem megdögött. Its shields are down. Now's our chance. Hit it with everything we got. Hard on my flank. We're going in. Ez pont felénk szállja. Oh. Captain Anderson, we found them. They're in here. Take it easy.
It's over. You're safe now. Where's the commander? És innentől lehetett csak ránk zuhant egy hajódarab. We got your message, Ambassador. What's all this about? No need to get worked up, Captain. dinner I'd like food. to end this meeting with all my teeth still in place. You should thank me for what I did. If the Normandy was still grounded, we'd all be dead right now. I understand, Captain. You did what you had to do. That's not why you're here. We need to talk about what happened to the Council. Meghaltak. Commander Shepard did the right thing. We had to hold our fleet back to go after Cerberus. It was the only way. I agree, but this also presents us with an opportunity. The Citadel fleets were decimated in the attack. Their losses have made the Alliance stronger. They can't rebuild without us. We need to take the lead in forming a new council, one with a human chairman at its head. De olyan kéne, hogy nem csak emberekből, hanem vegyes lenne, csak emberek is lennének a tanácsban. This wasn't some plan for the Alliance.
Csak az a vicc, hogy ne tökre le van véve a hang. Amúgy. Nem mondjuk. Élvezd a zenét. Ennyi. Közben nem fúszol. Vedere però sì. Rassalmi. Spencer Queen. Na, mi van? Jaj. Bruno Besutti. Thomas Krupa. Luis de Oliveira. Emanuel Cicciolone. Paolo Cezu. Gaz Diaz. Juan Pablo Vieira.
Marius Slanta. Anakon. Mike Sos. Angela Papas. Dubs Viai Vard Hanna. Roberta Rigo. Raffaella Gala, Claudio Perazzo, Camilla Miliaccia, Jean-Philippe Mathieu. Azért eléggé epikus ez a játék. Hát, kivégeztük az első részt. Pre Sanyi Button. A launcherbe. Már nem tudom, amelyik részbe kell ilyenkor belelépni. Ez kívül van, vagy belül? Van egy jó ötleted, de mi az? De a sci-fi 2? Jaj, ne. Rosszat érzek. Tudtam. Ja. És ez ilyen betöltőképernyő, vagy meg kéne nyomnom valamit? Megnyomtam valamit, de nem történt semmi. Ja, jó van. Most már lehet buttonozni. Még egyet. Ó, a franc. Már csak bepisilek. Import. Egy karakter. Hát lehet importálni, így? Kérdés Shepard. Import karakter. Jó, az normál. Szóval nem értem ezt az auto level. Points must be manually assigned using the squad screen each time Shepard or any squad member. Nem, mit tudom én. Az kapcsolt be a subtitlást. Oké. Most a nevemet újra be kell írni. Kérdőjel. Jó, ott látom oldalt, ja, jó. Cat Shepard, rang 51, Soldier, Paragon, Commander Shepard, follow the Paragon, Patöhö, Urlad Mirax, Survive the Mission on Vilmir. Jó, az a fajgyűlölő kis rohadék meghalt, az nem érdekes. The Council was lost during the attack the Citadel. Council Seed. Ja. Nem seprek.
Shepard did everything right. More than we could have hoped for. Commander Shepard uncovered the truth. And still, it's not enough. We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. But they're sending her to fight Geth. Geth! We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow her. She's a hero, a bloody icon. But she's just one woman. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose her. Vamos a hacer el ataque de la humanidad y esa política contra el oxígeno y humor de la fuerza de respondemos. Dentro de tu necesidad, la toca el humor sin ser hazles and como yo en el momento because it's still official as you get under promotion. Давай, Joanneski. Disengaging FTL drives. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers! Presley! Kinetic barriers down. Multiple hull breaches. Weapons offline. Somebody get that fire out. Distress beacon is ready for launch. Will the Alliance get here in time? The Alliance won't abandon us. We just need to hold on. Get everyone onto the escape shuttles. Joker's still in the cockpit. He won't abandon ship. I'm not leaving either. I need you to get the crew onto the evac shuttles. I'll take care of Joker. Commander! Caden, go! Now. Aye, aye. Everybody in! Go! Go! Go!
Mayday! 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 This is SSB Normandy! We've suffered heavy damage from an unknown enemy! Come on, baby, hold together. Hold together. Az komoly. Wow. Te jó ég. Szerintem mentsük meg Jokert. Ja, ez a gyorsasága, nem tudok gyorsabban menni. Wow. De rohadt jól néz ki. És az a baj, most nem tudok beállítani semmit se. Hangügyileg. Wow. Ez csinált egy ilyen kis izét. Come on, Joker. We have to get out of here. No, I won't abandon the Normandy. I can still save her. The Normandy's lost. Going down with the ship won't change that. Yeah, okay. Help me up. They're coming around for another attack. basszus. Meghaltunk. És végül most kezdődik minden. Genesis is an interactive comic that so many... Ja. Just another routine mission. Why do they always say that before a mission? Of course it's routine. You haven't done anything yet. It's everything that happens along the way. The choices you make. The paths you choose. That turn the routine into anything but. Of course, that's how it started. A routine mission. Answering a distress call. And look where that got me. We were testing out the Normandy, Captain Anderson's new ship, when the distress call came in. An Alliance patrol on Eden Prime had been attacked. They'd seen something they couldn't explain. And whatever it was massive. I hit the ground with my lieutenant, Caden Alenko. A good kid, loyal, by the book, with a talent for biotics. We came across the lone survivor of the patrol, Gunnery Chief Ashley Williams. A soldier to the core. Tough, disciplined, ready to take on whatever came her way. Ashley joined up with us and took us to the spot where she lost her squad. That's when we saw it. The ship. Like nothing I'd ever seen. It was massive, scorching the colony and everything around it as it blasted away.
We followed the path of destruction to an artifact, a beacon left by a long-dead race called the Protheans. The colony had dug it up, and whoever attacked them had tried to take it. Lieutenant Alenko made the mistake of getting too close. He hit him with some type of energy. I grabbed him and threw him out of the way. That's when it hit me. Hard. Every muscle in my body went rigid. I couldn't move. Could barely breathe. Everything went black. And then I saw something. A vision. Dream. A nightmare. By the time I woke up, we were halfway to the Citadel on our way to meet the Council. I was expected to explain what I'd seen. Anderson came along. So did Udina, our political representative on the Citadel. With those two heavyweights, it seemed reasonable we could persuade the Council that the ship we'd seen was a potential threat. As was the individual behind the attacks. The main suspect for the Eden Prime massacre was a Turian Spectre named Saren. He'd been seen by one of the survivors from the colony at Eden Prime, and there was some evidence to suggest that the ship was connected to Saren. But even Udina's pointed accusations weren't enough to convince the Council. They just couldn't believe one of their chosen elite Spectres could be guilty of something like that. They needed proof, which meant I needed proof. Fortunately, I wasn't alone in my search. Garrus, another Turian, wanted to help. A top agent for Citadel security. Despite orders from his superiors that he shouldn't get involved, he told me he was suspicious of Saren and he had some useful leads. More importantly, he was willing to share them. That led me to Rex, the biggest and nastiest looking Krogan bounty hunter I'd ever seen. He turned out to be more than just a brute. It was his intel that led us to a fugitive with incriminating evidence on Saren. The fugitive turned out to be an energetic little Quarian named Tali. A tech expert with a knack for hacking, she'd procured some information on Saren. Evidence that proved Saren was dirty. Tali's evidence proved that Saren was responsible for the massacre on Eden Prime, and the immense warship we'd spotted was in fact Saren's flagship. But it went much further. Saren was trying to find a way to bring back a race of sentient machines from dark space. Machines allegedly responsible for cleansing the galaxy of all organic life. These Reapers were blamed for wiping out all life 50,000 years ago, including the Protheans, and disappearing back through the mass relays to dark space, leaving no trace that they'd ever been. That explained why Saren was after the beacon, and it made some sense out of my visions, but not much else. We couldn't convince the Council that the Reapers were a threat, but they agreed Saren had to be stopped. They stripped him of his Spectre status and gave me the honor of becoming the first human Spectre. My first task? Bring down Saren. Anderson decided to stay behind, giving up his ship, the Normandy. He told me I'd need it more than he would. He also pointed me in a direction. Liara, a Prothean expert, adept in biotics, and maybe most importantly, daughter of Benezia, Saren's top lieutenant. And like most Asari, as beautiful as she is intelligent, and born with a unique ability to meld with other species, Liara was able to help me decipher some of the vision the beacon had given me. Nothing concrete, but it gave me some clues. And a new appreciation for the Asari. Her technique for accessing my vision was unexpected, but not at all unpleasant. Kaidan was a little concerned about the connection I shared with Liara. As commander, I knew either relationship had the potential to interfere with the mission. I told Kaidan I wasn't interested in Liara. I had my eyes on someone else. But we agreed we wouldn't let it get in the way of our mission, finding Saren. Thanks to Liara's help, we had our next lead, Benezia. Saren had taken her to Noveria, where he'd enslaved the queen of a dangerous race of insect-like creatures, the Rachni. He ordered Benezia to use the same technique Liara had used on me to extract information from the Rachni queen. Queen's drones were everywhere, and they were not happy. We had to fight through hundreds of them to get to Benezia. By the time we arrived, Saren was gone, with the information. I tried to reason with Benezia, but Saren had indoctrinated her. He had somehow acquired the ability to control people's actions and wills.
Venezia wouldn't surrender, and Liara was forced to watch her mother die in her arms. And I was left with an angry, dangerous Rachni Queen to deal with. She claimed her drones would do no harm if I released her. But the Rachni had terrorized the galaxy before. I couldn't do it. I wouldn't doom an entire species for past sins. And the Queen was true to her word. She left and took her army of drones with her. With Saren's top lieutenant dead, he was quickly running out of time and places to hide. I tracked him down at his base on Vermeer. But we soon learned it was more than a base of operations. It was a breeding ground. Saren was breeding an army of Krogan. He'd found a cure for the genophage, a disease inflicted on the Krogan to prevent them from breeding and taking over the galaxy. But the Krogan Saren was breeding were slaves, mindless beasts that obeyed Saren's will. I had to destroy the base and all its research. Rex disagreed, violently. Rex wanted the genophage cure for his people. I tried to convince him to help me destroy it, that these Krogan weren't real. But he wouldn't back down. Fortunately, Rex is smarter than he looks. He realized this wasn't the way to help his people, and that Saren was the real threat. When we finally got to the center of the base, I realized just how close Saren was to completing his plan. He was already in communication with the Reapers. Sovereign, Saren's flagship we'd all assumed was just a ship, was a Reaper. It spoke to me, threatened me. I could feel the menace it had for every living thing. It wanted me dead. It wanted us all dead. And I knew it was capable of doing just that. What I couldn't understand was why Saren would help it. But there was no time to think about it. Sovereign knew where we were. We had to destroy the base and get the hell out. I split my team into 2 squads, sending Ash with one and Caden with the other as a distraction. We had a nuke and we planned to use it. Before we could detonate the bombs, Saren showed up. We fought. I stalled him to make time for my team. And in talking to him, I realized the truth. It wasn't Saren who was indoctrinating everyone. It was Sovereign, the Reaper. And Saren was in deeper than all of them. He tried to convince me he was still in control. Said he'd found a way to reduce the Reaper's influence, but he was kidding himself. Or believing the lies Sovereign was telling him. Before I could convince him to stop, he ran, leaving me just seconds to extract my squad mates. I tried, but I wasn't fast enough. I could only save one of them. Ash, I knew then. The next time we met, one of them saw through my words. He knew I was hurting after Ash's death. But why wait? We gave in to each other. And it was perfect. While it lasted. We arrived on Ilos close behind Saren. Once on the planet, we discovered a Prothean databank that helped me put the final pieces of my vision together. The Reapers had come 50,000 years ago, and every 50,000 years before that, each time purging the galaxy of life. The Protheans had fought and died like every species before them, but a few survived long enough to leave a parting gift. The Protheans had discovered that the Citadel was the key to controlling the mass relays. By sabotaging the Citadel, they found a way to close the relays to dark space, slowing the Reapers' return, giving us the time we needed to find a solution to stop the Reapers once and for all. Saren knew this. He was leading his army to take control of the Citadel and re-establish the relays to dark space, bringing the waiting Reapers here to destroy us all. We followed him to the Citadel. It was intact, but heavily damaged. He'd caught the Council fleets by surprise, and they were only now regrouping. And with Sovereign as his flagship, there was little hope that the fleets could counterattack with enough strength to take back the Citadel. But Saren was done running, and I was done chasing him. As the Alliance and Council fleets battled Saren's army outside the Citadel, I cornered the Turian bastard in the Citadel tower and confronted him. He died believing that the Reapers would save him. As I fought to regain control of the Citadel, the Council's flagship, the Destiny Ascension, fell under attack. Despite Saren's death, Sovereign and Saren's army continued to fight. The Council was aboard the Destiny Ascension and they were requesting assistance. But I knew in order to help them, I would have to put our Human Alliance fleet in jeopardy. The Council could be replaced. The fleets were needed here and now if we were going to defeat Sovereign.
Even with the Citadel back in my control, Saren defeated and the Normandy leading the combined galactic fleet. The battle against Sovereign, a single Reaper, was relentless. It took the combined fleets of humanity and the other races, but in the end, Sovereign fell. But the costs were immense. While humanity's efforts in the war earned us our first seat on the Council, it was a hollow victory. The Reapers were still out there. I knew the fight was far from over, but as the one who'd led the fight against Saren, I was given new responsibilities. The choice of humanity's first counselor was left to me to decide. On the one hand, Udina, the lifetime politician. Ruthless and ambitious, he would easily navigate the political landmines that would soon be placed before him. The other choice, Captain Anderson, the career soldier. Tough but fair. But a friend, and someone I could trust. Both great leaders in their own right. Anderson didn't want the job, which was a sure sign he'd be perfect for it. No ambition to get in the way. The war was over. The threat had passed. In time, the Council would rebuild itself. The Citadel could be repaired. Even the pain of lost friends would fade. But none of that mattered if the Reapers were still out there. And if they were all as powerful as Sovereign, we had to find a way to stop them. I had to find a way. I gathered my crew, took my ship, and went in search of answers. Officially, the Council would only say I was assigned cleanup duty, routing out any remnants of Saren's army. Just another routine mission. Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned. Újraélesztenek. Föltámasztanak. Ja, jó, így a pofám. Tényleg, hogy a haját nem lehet változtatni. Jó, az így. Maradjunk katonák, nem? Jó az. Flashbanget. Jó van, biztos. Jó. Jó. Így maradunk. Oké. Something's wrong. She's reacting to outside stimuli, showing an awareness of her surroundings. Oh my God, Miranda. I think she's waking up. Damn it, Wilson. She's not ready yet. Give her the sedative. Shepard, don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate's still climbing. Brain activity is off the charts. Stats pushing into the red zone. It's not working. Another dose. Now. Heart rate dropping. Stats falling back into normal range.
We almost lost her. I told you your estimates were off. Run the numbers again. Wake up, Commander. Shepard, do you hear me? Get out of that bed now. This facility is under attack. Shepard, your scars aren't healed, but I need you to get moving. This facility is under attack. There's a pistol in the locker on the other side of the room. Hurry! Grab the pistol and armor from the locker. Jó van, You don't have time to wait around, Shepard. jó van, menjek, kiabálja velem, fogom el a fegyvert, This pistol doesn't have a thermal clip. It's a med bay. We'll get you a clip from. Hogy kell erre oldani? Ragad? Háromszög, ez nem az. Ütés, úgy tudok ütni. Az X nem az. Jó van, megcsinálom meg, úristen. Exit over, panika. De várjál el, mit töltsek újra te? Nincs semmilyen. Várj már. És úgy tudtam mit figyelni, mit mondasz, ember. Mindenkit léptek így. Jó van már. De lőszert nem adsz. Rakóval lőttél már, kipulíttad. Jó van, akkor megyek. Mindegy. Ja. Oké, értem. Ja, itt máshogy van az irányítás. Jó. Ott van lőszerszar. Így ugrok át. Szerintem lőnek. Keep moving, we need to get to the shuttles. Majd a képen beleztem egy kockát, úgy. Várja, hol az optimus? Ja. Végre tudom állítani, várja. Bocsánat. Mennyi legyen 45-ön mindegyik? Ez lehet még nem is. Most jobb. Várj, úristen. Itt van minden. Journal, úristen, squad. Van pontom? Ja, hogy így, Combat Mastery. De várj, ez mit csinál? Az biztos jó. Kijött valami. Cryo ammo, aha. Combat Mastery. Olyan Mastery leszek? Ja, az 2 kell. Nem leszek Mastery. Akkor legyen az. Mi van? Journal. Aha. Skip Facility, oké. Úristen. Jó, tudom mi az. Csak ne villogjanak ezek. Mindent tudok, mindent tudok. Azt is tudom. Ne villogjatok, mert nem tetszik. Na. Szuper. És mindig villog. Meg itt is van. Végigpörgetem az egészet, hogy tudjam, mikor van új. Valóban új info. Na, menj vissza, úgy. Úristen, még mennyi van? Jó, ennyi, hál' Isten.
Nem villog, jó. Savéljunk egyet. Jó. Ó, de kire, ez is sokkal jobb a mozgás ennél a játéknál, a 2-esnél. Az 1-esnél olyan nehézkes volt. Itt viszont figyelni kell a töltényekre, meg az újratöltésre. 12 a max. Aha. Itt még körbenézek, nem érdekel, hogy a facul így közben tönkre megy. És nem tudok szembenézni magammal. Fene. De így lőszer. Ezt csak is felszippantjuk, mint valami porszívó. Igenis. Ezt ura, hogy az X-el kell oda lemenni. Mi még mindig jól lövünk. Mi? Jól nem is jöttek. My shields are down. Bújj már, eltetni. Jaj, újratöltés. Ezt mindig el fogom felejteni. Nice work, Shepard. Coast is clear. Saving content. Aha. Jó, hogy gyakrabban van mentés. Ez tetszik. Lőszer. Gondolom max a 60, ugye? Aha. Akkor is elnézek erre, mi van itt? Jó, maxon vagyunk. Ez mi? Ez is lőszer. Wow. Én is lövöm. Jó van már, megyek már. Ellegy. Oh. Oké, kiszelekteltem. És akkor vissza. Ugye az X-et is mennyim jó. Oké, értem. Egy fokkal jobb. Ez ott csak egy fokkal. Ez lift, amúgy. Jé. Óra. Jó. Nem baj, jövök. Jöttök van itt. Cerberus laptop. De nem lehetne bejutni? Van valami érdekes, nem? Progress is slow, but subject shows signs of recovery. Major organs are again functional, and there are signs of rudimentary neurological activity. In an effort to accelerate the process, we've moved from simple organic reconstruction of the subject to biosynthetic fusion. Initial results show promise. Jó, van, kicsit gonosz vagyok, na. Ó, kis pénz, de jó. Log update. The cost of this project is astronomical. Over 4 billion credits so far. But nobody seems to care that we've gone over budget. I don't know where the boss gets all his money. Maybe it's better not to know. I just wish he'd give a little more in my direction once in a while. Na jó, menjünk. Úgyis csak egy irányba lehet menni. Public, mi? Public computer. Shepard? Mi? Ki? Hol? Te ki vagy? Szerintem meg fognak ölni. Az az izé most meg fog minket támadni?
ki vagy? Le kell lőni téged? Ja nem. Igen? Gyere. Jacob. What are you doing here? I thought you were still a work in progress. Ki a rák vagy? Are you with Miranda? Yeah, sorry. I forgot this is all new to you right now. I'm Jacob Taylor. I've been stationed here for— Hostiles detected. Damn it! Things must be worse than I thought if Miranda's got you running around. I'll fill you in, but we better get you to the shuttle first. Ja, mi? Ja, hogy kérdezel valamit, ja? Figyeltem. I know this isn't the best time, but I'm sick of stumbling around when I don't know what's going on. Fair enough. I'll give you the quick version. You and your ship were attacked and destroyed. You were killed. Dead as dead can be when they brought you here. Our scientists spent the last 2 years putting you back together. You've been comatose, or worse, that whole time. Welcome back to your life. I'm having trouble wrapping my head around this. Yeah, I can imagine. The Alliance officially declared you killed in action. The whole galaxy thinks you're dead. And if we don't get to those shuttles, they'll be right. Were there any other survivors from the Normandy? I'll tell you what. You help me finish off these mechs, and I'll play 20 questions with you all day. We're low on thermal clips, but I'm a biotic. Just give the order when you want me to hit them with the good stuff. Oké. Várj meg, közben ülök. Mit tudsz csinálni, tudom? Ez mi? Ja, csak az az irány, nem van. Elkezdőjük még, mit tudsz? Ez mi? Most ezt miért nem választja ki? A király, ott rögtön. Falling back. Okay. I promised I'd answer your questions. What do you want to know? You said they spent 2 years rebuilding me. How bad were my injuries? I'm no doctor, but it was bad. When I first saw you, you were nothing but meat and tubes. Anywhere else, they'd have put you in a coffin. But Project Lazarus was different. Cutting-edge technology. What do you mean, cloning? Cybernetics? I don't know the details. You'd have to ask the scientists. But I'm pretty sure you're not a clone. They wanted to bring you back exactly as you were. You're still you. You just might have a few extra bits and pieces now. You said they spent 2 years rebuilding me. Nem azt akartam kérdezni, és tőle miért ugrott vissza? I'm no doctor, but it was bad. When I first saw you, you were nothing but meat and tubes. Anywhere else, they'd have put you in a coffin. Nem vagyok Project robot. Lazarus was different. Cutting-edge technology. Ezt akartam. Can you tell me about the project? Were there other test subjects? Project Lazarus only had one subject. The whole point was to bring you back. Just you. Even that was a challenge. 2 years. All the top scientists. Best technology money could buy. Do you know anything about this attack? Who's behind it, what they're after? Damned if I know. I was getting ready for some shut-eye, then bam! Bunch of explosions. Gondolom, ilyen ficnikből Next raktak thing I össze, és know, every azért. damn mech in the place starts shooting at us. I'm guessing it had to be an inside job. You'd need top security access to hack all the mechs. The last thing I remember is the Normandy blowing up. Did anyone else make it? Just about everybody survived. A few servicemen from the lower decks didn't get out. Navigator Presley was killed by an explosion. But everyone else, including the non-Alliance crew, the Asari, Liara, and the Quarian, they all made it out alive. What's your job here? Depends on who you ask. Technically, I'm Miranda's top lieutenant,
but I'm just a soldier. I served 5 years in the Alliance before this. Now I'm in charge of the station's security. Usually a lot more dull than this. Normally I don't fire my gun unless it's target practice. When I first woke up, someone named Miranda was talking to me over the radio. We lost contact just before I ran into you. Miranda Lawson is the station's ranking officer. She led the Lazarus team. It was her job to bring you back to life, no matter what. Should have guessed she'd try to save you. She's not about to give up on you now. You said you lost contact. Could you tell what was happening? There was some gunfire and an explosion right before I lost her. She knows how to take care of herself. But I hope she's okay. At the bomb station. Blah, blah, blah. What's the quickest way to those shuttles? Depends where the mechs are thickest. It's probably best if we... Check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Wilson, this is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? How the hell? Never mind. You need to get her out of there. Get to the service tunnels and head for the network control room. Roger that, Wilson. Stay on this frequency. I think I remember a Wilson checking on me one time when I woke up. That's him. He's the chief medical tech. Answers directly to Miranda. Come on. The service tunnels are this way. Királyság. Újratöltés. Először szól. 60 a max, mehetünk. Miket tudok csinálni? Érdekes. Jó. We've been spotted. Damn it. The whole station is crawling with mechs. I'm doing the best I can. Wilson, find us another route out of here. Preferably... Oh, God. They found me. Help! Wilson, where are you? Nem akarok oda rátapadni. Hurry! They're out of control! Jövök Up már. those stairs, Shepard. I'm hit! They shot Nem tudom merre, de megyek. Gondolom erre nem tudok menni, jó. Arra megyek. Shepard, down here! Ja, azt te vagy? Oké. Bastards got me in the leg! You were there the first time I regained consciousness. Yeah, that was me. How about we talk about this after we fix my leg? Should be some meta-gel in the first aid station on the wall. Hopefully there's enough to get him up and moving again. Grab the medi-gel from the first aid station on the wall. Van itt egy pár hulla. Megtaláltam. Erre egy. Szere. Ez jó most. Jó, én azt csinálom. Wrong power used. Hold R1. Megdöglünk. De hát mit használják? Use power? Use mi? De hát egyik se az. Hol ittam? Nem értem. Na jó, akkor várunk egy kicsit, még föltöltődik. We can't get out of here till we fix Wilson's leg. De hát azt nyomom, amit mond. Most ez miért nem jó? Nem értem. Can't move Wilson until he's healed. Jó, akkor megdöglünk. Na. De mi a jóisten? Ezt ki kell választani, és akkor így. De most ez így miért nem jó? Ezt választom ki, és semmi. Ja, mert nem azt kell, jó. Felélném el végre. Map power to LA, map power to use power. És akkor hogy használom rajta? Háromszor? Nem jó.
Akkor lelölvöm. Én most megint elhasználtam azt az erőt, megint várni kell, hogy feltöltődjön. Ezt értem, hogy rossz erőt használok, de hogy használok mást? Use power. Use unit. Select unit. Igen, ezt választottam, és most use unit. Use. Ja, hogy hosszan kell nyomni. Ó, bazz. Jó. Thanks, Shepard. Never thought you'd save my life. Guess that makes us even now, huh? I thought maybe I could shut down the security mechs, but whoever did this fried the whole system. Completely irreversible. We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to try and fix this. Besides, I was shot. How do you explain that? You're all strangers to me. Let's get someplace safe and then we'll sort out whose fault it is. Right, Shepard. We need to find Miranda. We can't leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs were all over that sector. There's no way she survived. A bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead, or she's a traitor. Then why did she wake me up and warn me about the attack? Okay, maybe she's not a traitor, but that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. The shuttle bay is only a few... No, már. Itt a király. Ezt szétlövöm. Várjál. Tudom, hogy itt használod, nem kell neked mondani semmit, azt. Szuper. Overload the crate. De miért? Egy ezen így átmegyünk? De várj, erre egy overload. Várj, hol láttam, hogy kiírja, hogy overload? Drowning, unit, ammo. Ammo, full. Ja, hogy nála van, aha. És hosszan. Nem jó. Jó, sikerült akkor. És itt lement a pajzsom alá, jó. Okay, we took him down, but this is getting tense. Shepard, if I tell you who we work for, will you trust me? This really isn't the time, Jacob. We won't make it if she's expecting a shot in the back. If you want to piss off the boss, it's your ass, Jacob. The Lazarus Project, the program that rebuilt you. It's funded and controlled by Cerberus. Cerberus? De várjunk, hallottunk róluk, mert, ja, egy csomó laborjuk volt bolygókon. I think I ran into Cerberus a few times while I was investigating Saren. Some kind of pro-human splinter group, right? Well, that's what the Alliance wants people to believe. But there's more to it. The Alliance declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too. But right now we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Once we're off the station, I'll take you to the elusive man. He'll explain everything. I promise. Van, ezt nyomom. Nem igazán dolgoznék nekik. Illúzióban meg le van tojva. I don't care what they did or what you say. I am not working with terrorists. You can tell it to the boss, but after we've saved our butts. We're almost at the shuttle. Ezt sem fogok nekik dolgozni. Medigél, -1 medigél, +2 medigél. Fantasztik. Jó. Menjünk. Datapad. Muti. Egy kis kredit.
Amúgy milyen a térkép már kíváncsiságból? Ja, jó. Csak kíváncsi voltam, hogy hogyan mutatja a helyeket. 43 lőszerszarom van, nincs itt egy kis lőszerszar? Tényleg mit csinálsz itt? Egy előszerszart. És itt az így ugyanaz maradt? Aha, szuper. They've seen us. Búj, zöld. Hihi. És ilyenkor nincs... ugyanúgy nincsen sove ilyenkor. De miért nem tudok szembenézni magammal, ha? Használjuk már a képességeiteket. Vagy nem tudom. Destruktor ammo. Have a nice trip. Hamar elhasználom a lőszereimet. Nem adnátok lőszert? Amúgy. Ezekből nem hullik ki valami? Végre. Laptop. Test subject has been recovered, but the damage is far worse than we initially feared. In addition to the expected burns and internal injuries from the explosion, subject has suffered significant cellular breakdown due to long-term exposure to vacuum and sub-zero temperatures. Despite the extent of the physical trauma, Wilson assures me subject is salvageable. The Lazarus project will proceed as planned. Ez nem tudom, mi az, amit nyomkodok. Aha. Már csak az a kérdés, hogy tudok legugolni. Azzal nem. Ez nem másik ammó van benne. Miket nem tudok csinálni? Aha. Megbogarászom a fegyvert, és akkor... Aha. Akkor belerakta ezt a lőszert. R1, háromszög, L1. Incendiary ammo, disruptor ammo. Flashbang grenade. Csak az a kérdés, hogy tudnék googolni amúgy. Ez a falhoz tapadás. Mutatott valamit, nem? Come on, through here. We're almost at the... Miranda, but you were... Dead? What the hell are you doing? My job. Wilson betrayed us all. És ezt miért hinnék el neked? Even if you're sure, did he deserve that welcome? He sabotaged the security systems, killed my staff, and he would have killed us. You sure about that, Miranda? We've known Wilson for years. What if you're wrong? I'm never wrong. I thought you'd have learnt that by now, Jacob. If you say so. What's our next step? We get on the shuttle and go. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ah, Jacob. I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get her to join our cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? What about the rest of the people on the station? This is the evac area. If they're not here now, they're not coming. Figyelem arra, amit mondanak. Arra figyelek te. We can't leave without knowing for sure. We need to go back and look. Don't you get it?
The only one worth saving is you. Everyone else is expendable. She's right. We all knew the risks when we signed up. Without you, there's no point to any of this. Where are we going? Another Cerberus facility. The elusive man is waiting for you there. Not sure I trust you. This is the only shuttle off the station. You want to stay and rot with the mechs? Be my guest. Convenient that you show up as we're leaving. Where were you during the attack? Besides trying to save your life? Wilson figured out I was helping you and he sent an army of mechs to take me out. I got here as soon as I could. Probably a little too soon if you ask Wilson. You're the Lazarus Project's director, aren't you? That's right. I put 2 years of my life into this project. Into you. What does Cerberus want from me? Maybe you should ask the elusive man when you meet him. He poured virtually unlimited resources into Lazarus. Obviously, he has some kind of plan for you. Jó, akkor menjünk. I've had enough of this station to last a lifetime. Or 2, in your case. Come on. Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. Come on, Miranda. More tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. This is a waste of time. I feel as good as ever. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you grew up on Earth. Tough environment, no parents. You enlisted, and you survived a Thresher Maw attack that wiped out the rest of your team. Do you remember that? I lost a lot of friends that day. Going through something like that changes you. It can break you if you let it. I read the report. 50 Marines died on Akuz. You were the only one who lived. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Gunnery Chief Ashley Williams was killed in action. It was your call. Why did you leave her behind? Hát, mert utáltam, és ezért hagytam ott megdögleni inkább. I left a friend to die that day and I didn't do it casually. But I had to save as many people as I could. Ash gave her life for the rest of the team. Without her, I couldn't have stopped Saren. She died a hero. I understand, Commander. And I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. There are other tests we really should run. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally. I suppose you're right. We'll have to hope the elusive man accepts our little field test as evidence enough. Wow, de jól néz ki. The elusive man is waiting for you in the other room. Jó, várjam. Főbe lőhetem. Amúgy lehet veletek valamit beszélni még? I wouldn't keep the elusive man waiting. Jó van, várjon. The elusive man is waiting for you in the other room. Nyi. Hm? Ah. Ah. Wow. Hehehehe. Hehe. Jé, lehet forgatni.
Ez valami krumpliszedő ruha. Most nem erre kell menjek amúgy. Ja. Jó. Ja, hogy nem személyesen beszélünk, ja. Na persze. Hol jövök én? Commander Shepard. Elusive man. I thought we'd be meeting face to face. A necessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. You might be the reason I'm still alive, but that doesn't mean I trust you. You need to put your personal feelings aside. Humanity is up against the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see your memory still intact. How are you feeling? You need to earn the right to ask me those kinds of questions. Cerberus isn't as evil as you believe. You and I are on the same side. We just have different methods. Cut to the chase. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and the Geth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. If we wait for politicians or the Alliance to act, no more human colonies will be left. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies? Hundreds of thousands of colonists have vanished. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. You could have trained an entire army for what you spent to bring me back. You're unique. Not just in ability or what you've experienced, but in what you represent. You stood for humanity at a key moment. You're more than a soldier. You're a symbol. And I don't know if the Reapers understand fear, but you killed one. They have to respect that. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Hundreds of Nobody's paying it. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. If what you say is true, if the Reapers are behind this, I'd consider helping you. I'd be disappointed if you accepted any of this without seeing for yourself. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. Ez. Mondjuk nincs sok választási lehetőségünk. Is this a volunteer job or am I being volunteered? You always have a choice, Shepard. If you don't find the evidence we're both looking for, we can part ways. But first, go to Freedom's Progress. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. Jó. Új. És eszembe tudok nézni magammal? Yeah. Milyen szépen széjjel rohadt fejem van. Jó van. Gondolom kapunk egy csomó mindent, mi? Freedom. Investigate colony. Look for clues that might explain what happened to the missing colonisták. Waiting for the hunger bay, the taking Freedom's Progress.
Van 2 point. De a health az vajon mivel nő? Amúgy. Menjünk rá Ammorra, Combat Master, ez mi? Inkább erre kéne, nem? Ja. Van még mennyi minden villog fel? Na. The elusive man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. Én vagyok a főnök. I never got a chance to say how much I appreciated what the Lazarus Project did for me. I just hope it was worth it. A lot of people lost their lives on that station. We have to work together here. Your attitude isn't helping anything. I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me. I believe in what Cerberus stands for. Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. Hát ugyanaz van. Tell me a little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. Yeah. Na jól vagytok velem, It's érdekes. obvious you're not interested in talking. We've got an assignment. We can talk about it or we can do it. I'm glad the elusive man convinced you to join us, Commander. I just want to find out what happened to those missing people. I still don't trust Cerberus. Noted. Do you trust me, Commander? Nem igazán. Amúgy. I haven't made up my mind about you yet. At least you're giving me a chance. Most Alliance soldiers hate Cerberus on principle. Why did you join Cerberus? I guess I just got tired of never making a difference. So much of what we did in the Alliance seemed pointless. I thought things would change after the attack on the Citadel. The old council was dead, and humanity took control of the new one. But nothing changed. Politics, bureaucracy, same bullshit, different leaders. Cerberus is different. When colonies go missing, we don't commission a team to write a report to figure out what the hell to do about it. We just go and find out. Olyan furán mozog a szeme. Olyan fura alakú a szeme. You said you served in the Alliance. 5 years in total. Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years as a Corsair. Ne? Az mi? I've never heard of the Corsairs. It was an Alliance initiative. They hired independent starship captains and used them for missions that fell outside official Alliance jurisdiction. Technically, we weren't part of the Alliance. If we ever got caught, they could disavow any knowledge of us. We were supposed to be free from restrictions and rules. But there was still enough red tape to sink a cruiser. I finally just gave up. Do you know anything about this colony we're going to? It's called Freedom's Progress. Don't know much else. I guess we'll find out when we get there. Jó. That's all for now. Yes, ma'am. És a soharágba kell menjek. Most már van mapom. Ja, nincs. Freedom's Progress colony was once a typical Alliance settlement.
Mission completed. Yep. Okay. Ez most mi ez? Loading. Yeah. We should be there shortly, Shepard. The elusive man put us under your command. Do you have any orders? What did you find at the other colonies? Nothing. No signs of attack, no corpses, not even a trace of unusual genetic material to give us a clue. They just disappeared. We've got no target to go after. Are you sure you'll be comfortable following my orders? We didn't bring you back from the dead just to second guess you, Commander. If the elusive man says you're in charge, you're in charge. What makes you think this investigation will turn up anything new? At other colonies, official investigators got there first. Sometimes looters or salvage teams as well. We're hoping to be the first ones there this time. Maybe find clues before somebody else disturbs the scene. Our first priority is to look for survivors. That's unlikely, Commander. No one was left at the other colonies. They were completely deserted. Be nice to find somebody. Anything's better than another ghost town. Még mindig nincsen térkép, ha? Ezeknek is van pontja. Csak egy pont maradt, amit nem tudunk elkölteni semmire. Plum plum. Marad egy, mindegy. Jó így. Akkor is savélok. Nincs itt semmi érdekes. Looks like everyone just got up and left right in the middle of dinner. Tök jó. Strange. No bodies, no structural damage, and no signs of battle. Elég kihalt a hely. Security systems were disabled at the other colonies.
fel is robban. Oh yeah. Ó, az gond. Kicsit szarul vagyok. Szerintem lelőttek. Ja, most a izét kellett volna nyomni a lódot. Azt hiszem, hogy újra kell pontozni. Sounds like better specs. Right. Security systems were disabled at the other colony. Nice! Watch out! Got her hurt. De mi elbűltem meg ezt mögé? Használok ilyen életet. Fingom sincs. Ez jó, nem? Új, már rejtett ki. Those mechs shouldn't have been hostile. They should have recognized us as human. Someone reprogrammed them to attack on sight. We're not alone here. Nagyon gyanús. Oh. És ez hogy kell? Ezt meg kell tanulni, mert nem tudom, hogy kell. Ja. Szuper. 2000 kredit. Gyorsabban tudok ütni, tök jó. We've been spotted. Hoppára. Ne, ezt a robbanókutyát, ne. Milyen robbanókutya? Backup systems engaged. Rerouting power. Get me off your damn scope! Ez mi? Mindegy, felszedtük. Stop right there! Praza, you said you'd let me handle this. Wait. Itt egy tali. Shepard? I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down! Shepard? Is that... You're alive? Uh-huh. Cerberus rebuilt me, Tali. In return, they asked me to investigate these attacks on human colonies. You'll pardon us for not taking you at your word, Cerberus. We're well within our rights to investigate attacks on a human colony. I'd like to know what the Quarians are doing here. Weapons down, Praza. Whatever's going on here, I don't think we need another fight. One of our people was here on pilgrimage. His name was Vitor. We came to find him. Isn't that a little strange? A Quarian visiting a remote human colony? Quarians can choose where they go on pilgrimage. Vitor liked the idea of helping a small settlement. He was always nervous in crowds. She means that he was unstable. Combine that with damage to his suit CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town.
We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Vitor's the only one who can tell us what happened here. We should work together to find him. Good idea. You'll need 2 teams to get past the drones anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza, you're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated our flotilla, and tried to blow up one of our ships. That's not how I'd have explained it exactly. It was nothing personal. We can argue over who killed who later. Right now, we've got a job to do. Agreed. We work together to get to Vitor. Make sure to keep in radio contact. Will do. Good luck, Shepard. See you on the far side. Jó, akkor megtaláljuk azt a Vitort. Be careful, Shepard. There's a squad of security drones up ahead. Thanks for the warning. We'll take care of them. Vagy le kell ülni. They've seen us. Ajaj. Nyilacska, C betű. Jaj. Így. Kredit, hihihi. Na, menjetek már innen. Van egy kis lőszerszal. Oh. Már nem tudom, hogy kell ezt az overloadot használni, meg semmit sem tudok. We should have expected this. Come on, we can still catch them. Jó. Jól melyik az X? Megvan. Target down. Oh. There we go. One less. Yeah. Got it. Target down. Hurry, Shepard. We are inside the loading docks. Vitor reprogrammed the heavy mech. It's tearing Praza's squad apart. They did want to get to Vitor first. Get your squad into cover and I'll open the loading bay doors. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. És lőszerszar. Menj arrébb. Tudom, lehet ilyet csinálni, igen. On my way. Moving to point. On my way. Easy enough? Take point, Shepard. We'll cover the door. Akkor mit tudom, mint te menj oda, te oda, mit tudom én. Right. És te? Move it. Akkor csak az mozog. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Ja, hogy oda kéne, ja. Got it. És a másiknak hogy mondom, hogy jöjjön Take oda? point, Shepard. We'll cover the door. Így jó. Coverezve vagyok.
Coverbe vagyok, hát már hogy coverezzek? Várjál. Jó, de coverezek, amire nem tudom, hogy kell oda. Jó, most... És a másiknak hogy mondom, hogy jöjjön? Ez ott maradt. Take point, Shepard. We'll cover the door. Veled mi van? Te nem jössz? Úgyhogy a rákba kell őket használni. Jó, a nőt nem tudom irányítani. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Right. Jó, én itt vagyok. Take point, Shepard. We'll cover the door. Mert nem értem másikat, hogy kell odarakni. A felét nyomkodjak. Nem tudom, mi van. Csajnak hogy mondom, hogy jöjjön oda. Tudom, de hogy irányítsanak téged? Oda mehetnél. Várjál, oda ütögetlek, na. Várjál. Take point, Shepard. We'll cover the door. On it. Moving to point. Csak a hapsot tudom irányítani, ezt nem. Fejbelül lett te. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Vajon melyik gombbal kell átváltani? Ez nem az. Ahogy váltok a golyók között, aha. Take point, Shepard. We'll cover the door. Ez egy jó, nem? Fingom síneteső. De nincs itt valami magyarázat. Tök jó lenne. Ez nem az. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Na végre te is megmoccansz az anyát Flea-nek az. Jó, megvan. Taking cover. Taking cover! Take point, Shepard. We'll cover the door. Megvan. Bújj már rá. Szegény. That mech's got heavy armor plating. Those Quarians never stood a chance. This is gonna be one tough son of a bitch to take down. Overload will take out their shield. Hogy kell használni ezt? Erre így. Au. Ez kicsit fáj. Shield, itt van armor. Elhagyott a fegyverem. Fölrobbant? Oh. Oké.
Ezzel mi van? Ezt miért jelöl így ki külön? Na mindegy. This should come in handy. Kis iridium. Mik vannak még erre? Tehát végtelenségig tudok futni? Nem liheg már, jól. Van valami érdekes. Jobban már tele vagyunk. Kis bypass. C. $3000 kredit. És arra kell majd menni, jó. Van itt valami eldugott cucc még? Oh. This is your chance to go find Vitor while I tend to the wounded, Shepard. He's probably Yeah, well, somewhere in the that's back of the the loading bay. És meg arra van. Az objektíva most meg arra. Akkor megyek erre. Monsters coming back. Mechs will protect. Safe from swarms. Have to hide. No monsters. No swarms. No. Az megkattant. Vitor? No, Vitor. Not here. Swarms can't find. Monsters coming. Have to hide. Nobody's gonna hurt you anymore. I don't think he can hear you, Commander. Have to hide. Mechs will protect. Swarms coming. Storm coming. Storm of swarms. No escape. No hope. Can't hide forever. Monsters will find you. Swarms will find you. You're human. Where did you hide? How come they didn't find you? Who didn't find us? The monsters. The swarms. They took everyone. Why didn't the colonists fight back, Vitor? What happened? You don't know. You didn't see. But I see everything. Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My god. I think it's a collector. Is that some kind of alien? They're a species from somewhere beyond the Omega-4 relay. Only a few people have ever seen one in person. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. The Collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. The Seeker swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you, then the monsters take you away. Why didn't the collectors take you? Swarms didn't find me. Monsters didn't know I was here. The Collectors aren't known for being careless. Maybe his envirosuit kept him from showing up on their sensors. Or they were using technology specifically designed to detect humans. Only human colonies have been hit. Tell me more about these swarms. It's how they find you. Seeker clouds, machines like tiny insects. They go everywhere. They find you,
Then they sting you, freeze you. Sounds like miniature probes, maybe. Find victims, then immobilize them with a stasis field or nerve toxin. I want to know more about the collectors. Nobody knows much. They're so rare, a lot of people don't even believe they exist. More importantly, why are they abducting human colonists? What are they after? Maybe the elusive man can figure it out. Jó van. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. We appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic. Dark energy. We need to get this data to the elusive man. Grab the Quarian and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. You don't have to take Vitor and go. We could work together, just like old times. I'm still trying to accept that you're even alive, and you're with Cerberus. I've got responsibilities now. I've got a mission of my own. I can't walk away from that. Not even for you. He's traumatized and he needs medical care. Tali will give us the Omnitool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Thank you, Shepard. I'm glad you're still the one giving the orders. Good luck out there. If I find anything that can help you, I'll let you know. We're ready for pickup. Shepard, good work on Freedom's progress. The Quarians forwarded their findings from Vitor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. You ever think about playing nice once in a while? Diplomacy is great when it works, but difficult when everyone already perceives you as a threat. But more importantly, you confirm the collectors are behind the abductions. Tell me what you know about these collectors. They periodically travel to the Terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the collectors. Why is the Omega-4 relay unmapped? What do we know about it? Only that no ship passing through it has ever returned. Our best guess is that the relay reacts differently to collector vessels, allowing them safe passage. If they can manipulate relays, that's just further evidence of the connection with the Reapers. Why is the Omega-4 relay unmapped? Only that if they can manipulate relays, that's just further evidence of Any the ideas on why they've shifted their focus to humans? If they're agents for the Reapers, it could be any number of reasons. Obviously, humanity played a huge role in Sovereign's destruction. That might have been enough to draw their attention. What really concerns me is why they bother abducting the colonists. Once the humans are paralyzed, why not just kill them? What are the collectors getting from these deals? The collectors aren't very forthcoming about their motives. Generally, they seek out species with rare genetic mutations or abnormalities. They pay slavers and merc groups exorbitant sums to obtain these specimens, and then they leave. But they've never targeted a single species before, and the previous sample sizes were in the dozens, not the tens of thousands. You're holding something back. How
How do you know the Reapers are involved? The patterns are there, buried in the data. The Council and the Alliance want to believe the Reaper threat died with Sovereign. You and I know better. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. If this is a war, I'll need an army, or a really good team. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. I expected. Miranda and Jacob aren't enough. How many do you need to keep me in check? I've made it clear to Miranda and Jacob that you're in charge. You decide who joins your squad. Everyone else on this list was chosen specifically for this mission. They're the best. I'll do the best I can with what you've given me. I'm sure you will. Before you go, 2 things. First, head to Omega and find Morden Solus. He's a brilliant Solarian scientist. Our intelligence suggests he may know how to counteract the Collector's paralyzing Seeker swarms. Sounds good. And what else? I found a pilot I think you might like. I hear he's one of the best. Someone you can trust. Ott a Joker. Hey, Commander. Just like old times, huh? I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky. A lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it gone. The team was broken up, record sealed, and I was grounded. The Alliance took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the elusive man? Well, I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Saved your life, let me fly, and there's this. They only told me last night. Jaj, de szép a kis hajunk. It's good to be home, huh, Commander? I guess we'll have to give her a name. Akkor elérjem meg azt a... Jaj. Ó, köszönöm szépen. Már 3 hónapja. Júj. Az szép. Welcome aboard the new Normandy, Commander. Köszi. I've been looking over the Dohallgatskánk, dossiers. de jó. I'd Meg strongly nem fognak recommend tenni starting semmit by acquiring Morden Solus, the Solarian professor on Omega.
We know the Collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. Without that countermeasure, we'll be helpless if we ever run into the Collectors. Acquiring Professor Solus seems like the most logical place to start. Who are you? I am the Normandy's artificial intelligence. The crew like to refer to me as Edie. Helmsmen aren't happy when someone takes control of a ship away from them. Especially Joker. I do not helm the ship. Mr. Moreau's talents will not go to waste. During combat, I operate the electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, I cannot interface with the ship's systems. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. Now that we've got that sorted out, let's move on to these dossiers. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map and the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. To galaxima, nagyon jó. Captain Quarters, get your personal cabin to customize your apparenza since Tech Lab. Jaj, ne. Na nézzünk már körbe. What's this area of the ship? This is the Combat Information Center. Here, the crew receives sensor data and coordinates gunnery and damage control efforts. While Normandy is flown from the bridge, during combat, the commanding officer issues orders from the CIC. Nézzük már a kabinunkat. Tűnjön már innen ez a valami. Ó, privát terminál. Aha. Jó, hát ezt most nem olvasgatjuk el, mint... Úristen, meddig fognak ezeket villogni? Oda, cuktated. Jó, látszik csak egyfajta zene van. Crew deck. Te jóságos Szűz Maria. Van már végre mappom, de jó. Van 2 ponty.
Miért most csak én vagyok? Nem baj. Aj, már tűnjetek el. Égyni, ne villogjál. Refuge Blue, Quarter Starboard, Medical. Nézzünk körbe. Erre mi van? She's a cutie. How old? She'll be a year old next month. Oh, you'll miss her first birthday. Well, my family lives in New Canton. Oh, that colony's on the edge of the frontier. Could be vulnerable to collector attacks, couldn't it? Exactly. It's most important that she have a first birthday. That's why I'm here. Fürdőszoba. The starboard observation deck is closed until needed. Access to life support is restricted. No fürdő. The port observation deck is closed until needed. Kamra tudom menni. Chef surprise again. Come on, Rupert. I'm sorry, Princess. What's this area of the ship? The sick bay. It is equipped to provide short-term emergency care. In the event of critical injury, personnel must be transferred to a fully equipped medical facility. Commander Shepard, I watched the Normandy crumble with you on board. It's good to see you alive. Nice to see a familiar face, Doctor. I feel the same. I wish more of the original crew could be here. The kind of trauma you endured would have changed most people. But not you, I see. Welcome back, Shepard. Doctor, you've been with the Alliance for years. Why leave now? After the Normandy was lost, the surviving crew was reassigned. I was stationed at the Mars Naval Medical Center. A very respectable position, but it wasn't on a starship. You're not the Cerberus type, Doctor. I don't work for Cerberus. I work for you. On a mission that may be crucial to the survival of the human race. I have faith that your dealings with Cerberus will be ethical. I trust you, Commander. There's a very good chance this mission will be a one-way trip. Are you prepared for that? I've been through the reclaiming of Shanxi, the Skillian Blitz. We survived the Battle of the Citadel and the destruction of the Normandy together. I've lived a full life. No regrets. I'd like to make sure the crew gets the same opportunity. Do you have everything you need? I believe so. This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. Only thing missing are my private reserves. I even had a bottle of Cerberus ice brandy that I was saving for a special occasion. I'll keep an eye out for a replacement bottle. Oh, you needn't. It's expensive, and we have much larger concerns ahead. I'll see you later, Doctor. Commander. Szerzünk neki valami brandit. Fine brandy. Access to the AI core is restricted. Find a bottle of services brandy at the store somewhere. Te ki vagy? Commander Shepard, the hero of the Citadel. You did humanity proud that day. As Sergeant Rupert Gardner here. How can I be of service? What do you do here on the Normandy? What don't I do?
Most think of me as the ship's cook, but I'm also the facilities technician and custodian. HVAC, plumbing, non-mission critical electrical. I make sure they're all clean and running. How do you feel about working for Cerberus? Damn proud. Cerberus gets the job done. The Alliance and Council have got their heads buried so deep up their butt puckers they can't see squat. It'll take good old human ingenuity to crush these collector vermin. Only Cerberus knows that. How did you find your way into Cerberus? Can you believe I was once a family man, working the EZO rigs along the frontier? I was happy enough, but losing everything to Batarian raiders can change your outlook. I needed to make a difference. I'm no soldier, but I've got skills, and Cerberus keeps an eye out for talent. I'll do whatever it takes to help. Be that plumbing a sewer, routing an air duct, or keeping everyone's bellies full. Do you have everything you need? I make do, but have you ever tried to prepare a decent meal with military provisions? I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be rough business. The crew deserves a few fine meals before they throw themselves into the fire. What do you need? If I had some quality ingredients... Oh, shit. You've got more to worry about than grocery shopping on the Citadel. Forget I mentioned it. If I head that way, I'll keep an eye out. Much appreciated. Most of this list is probably standard fare for those namby-pambies on the Citadel. Anything else you'd like to talk about? I won't take any more of your time. Back to work. Valami ingredients kellenek. Special ingredients, okay. Nem de tudok menni. The gunnery officer is required to access the gunnery control station. Jött a Mironda. Commander, what can I do for you? Nem akarok tőled amúgy semmit. Mit tudom én. What exactly are your duties aside from keeping an eye on me? I'm the Elusive Man's agent. You're his most important asset. My job is to make sure you succeed. Aside from that, I send regular reports to the Elusive Man, updating our status. Anything I should know regarding the Normandy? The crew's working well, and the ship appears to be performing to specifications. Do you have a minute, Miranda? No doubt you've got a lot of questions. Cerberus isn't as evil as most people believe. If I can help allay any of your concerns, I'd be happy to do so. So, what would you like to know? Nem akarok tudni róla semmit. I know what we're doing here, but what's Cerberus's long-term goal? The advancement of the human race. Nothing more, nothing less. The Solarians have the Special Tasks Group. The Asari have their legendary commandos for stealth and recon operations. Cerberus is humanity's answer to those organizations. But those organizations are regulated by governments. Who keeps Cerberus in check? Nobody. We're privately funded and our backers trust the Elusive Man to make the right decisions. But he's very clear about our goals. Protect humanity and serve its advancement. Tell me about yourself, Miranda. Oh, I guess that's fair. I've spent the last 2 years learning everything there is to know about you. Well, you should probably know that I've had extensive genetic modification. Not my decision, but I make the most of it. It's one of the reasons the Elusive Man handpicked me. I'm very good at just about anything I choose to do. What level of genetic modification are we talking about? That's very thorough. Physically, I'm superior in many ways. I heal quickly and I'll likely live half again as long as the average human. My biotic abilities are also very advanced. For a human. Add to that some of the best training and education money can buy and... well, it's pretty impressive, really. You certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you.
It's my job to make sure you succeed, Shepard. Thanks for the information, Miranda. I'll talk to you later. Of course, Commander. Whatever you need. Jó, mi van itt erre? Semmi érdekes. Ott voltam mindenfelé. A lift, arra voltunk. Arra nem lehet elmenni. Jó. Engineering. What's this area of the ship? Normandy's cargo deck. It includes facilities to rearm and repair Normandy's embarked ground vehicle and shuttle. My last ship didn't need a shuttle. Why do we have one? This ship is nearly twice the mass of the previous Normandy. That's all for now. Talking you out, Shepard. Jó, mindegy. Van erre. You came all the way down here to see us? You're speaking to our commanding officer. I'm touring the ship, getting to know my crew. I'm Engineer Ken Donnelly, handling the power control systems. This is Gabby. That's Engineer Gabriella Daniels, actually. I'm responsible for the propulsion systems. What can we do for you, Commander? Where'd you receive your training? Both Gabby and I started in the Alliance, serving on the SSV Perugia. She flew in the first wave at the Battle of the Citadel. We saw Sovereign firsthand. How did you wind up with Cerberus, Ken? Once you were gone, the Alliance brass descended like vultures, tearing apart everything you'd said. I was very public with my defense for you. I didn't hold back. That's an understatement. If Kenneth wasn't such a talented engineer, they'd have court-martialed him for insubordination. But it got me noticed by the elusive man. He made an offer, and here I am. So why did you join, Gabby? Kenneth and I have been partners in crime since we graduated from Tech Academy. When he got the Cerberus offer, I insisted that it include me. He'd fall apart without me. Thanks, Mum. Also, I love engines, and the Normandy is state-of-the-art. When I got the opportunity to work on her, I had to jump. Are you set up okay down here? We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays. Kenneth, you're complaining. What kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. I won't bore you with the tech, but there's an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field bleed. Kenneth, you're boring the commander with tech. In short, if we had T6 FBA couplings installed, it'd save us a lot of maintenance time each day. Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight. Efficiency isn't affected, it's a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. Nash and Stellar Dynamics discontinued them. We could probably find used ones in the Omega markets, but we have no time for shore leave. No. What do you think about Cerberus? Actually, we don't know much about the organization other than the Normandy team. We know our mission and who's in charge. We're off to kick the Collectors right in their daddy bags. That's enough for me. Carry on. Will do, Commander. FBO. Ezeknek kell egy FBO akármi. Jó. I'm amazed Shepard came down to see us. Told you she would. Erre mi van? De király. Access to this room is currently restricted. Én nem mehetek be akárhová. What's this area of the ship? Normandy's cargo deck.
It includes facilities to rearm and repair Normandy's embarked ground vehicle and shuttle. My last ship didn't need a shuttle. Why do we have one? This ship is nearly twice the mass of the previous Normandy. It is more difficult to land the ship on high-gravity worlds. Hát jó. Joker in the Galaxy Personal Elevator Ripple Crowley Briefing Lab. Welcome aboard, Commander. Tényleg az izén én nem néztem meg, hogy ott milyen az Engineering-nél a térkép. Vagy néztem? Monitoring safe thermal port cargo deck, engineering deck. Jó. Jó. Crew quarters. Medical, itt meg ugye a medical, I-core, Branda, cabin main, port, live, crew quarters, starboard observation. Az mi? Nem is tudok menni, mi? Ezt ki lehet jelölni, itt valamit nem. Ahol nem lehet bemenni. Joker would like to see you up on the bridge, Commander. I'm Yeoman Kelly Chambers. I've been assigned as your administrative assistant. I'll manage your messages and help you monitor the crew. And I must say, it's such an honor to work under you, Commander Shepard. I'm glad to have you on the team, Miss Chambers. Please, call me Kelly. Okay, Kelly. Anything else? Is there anything I should know? Joker would like to speak to you on the bridge. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure. I have a degree in psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed. We're lucky to have someone with your skills, Kelly. Thank you, Shepard. What else would you like to know? This organization has a dark reputation. Do you have any concerns working for them? Not at all. Our methods can be harsh, but Cerberus has noble objectives. We look out for human interests. Advance human technology, save human lives. They're good goals. It sounds like Cerberus wants to dominate all aliens and put humankind on top. Cerberus looks out for humanity, but that doesn't mean we hate aliens. My sister started a dog shelter, but she loved cats too. I love humanity. I also love Asari, Quarian, Turian, Solarian, Hanar. That isn't in conflict with Cerberus ideals. This organization has a dark reputation. Not at all. We look out for human interests.
Advance human technology, save human lives. They're good goals. That'll be all. I'll be here if you need anything. Még kivel kell beszélni? Erre mi van? Weapons locker. Ez mi ez? What's this area of the ship? This is the armory, where small arms are maintained and upgraded. Using Omni-Tool, computer-aided design and manufacturing, we have the capability to manufacture several new models. Most felülről látom ezt a bogyót. Itt a Jákob. Commander, there hasn't been time to really settle in and take I want to say that working with you is a great opportunity to do something that matters. It's a privilege to serve on the Normandy, Commander. You may change your tune if we end up like the original Normandy. Maybe. As long as the elusive man walks his talk. And you do the same, I'll do my best to make sure we succeed. That's been the condition for my service so far. I have issues with certain actions Cerberus has taken in the past. I look forward to working with you, Mr. Taylor. Likewise, Commander. Let me know if you need anything. Commander, can I help you with something? Volt még itt. How we doing, Jacob? What's your sense of the mission? Probably the same as everyone else. I just want to figure out what the real threat actually is. Got no problem with risk. I just need a clear goal. Anything else, Commander? What do you think of the state of the crew? We don't have a full complement. We don't stand a chance without the right specialists on side. Anything else, Commander? I understand you made quite an impact after you left the Alliance. Miranda and I stopped a Batarian plan to release a biological agent on the Citadel. That's when I first met her. It took us out to the Nemean Abyss and back. Saved the Citadel like you, but what's the saying? Good deeds like pissing yourself in dark pants? Warm feeling, but no one notices. The whole thing was hushed like they're good at doing. But I know what I did, and I'm proud of it. I'm more interested in just talking for a bit. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. We'll talk later. Commander. Mit nyomogat ez itt? Hol a rákos bugaranyba vagyok amúgy? Jokerrel kell majd beszélni. Azt hittem, arra is van egy ajtó. Az elevátor. Jó van, mindjárt megyek. Miért nem mehetek be egy csomó helyre? Ez mi? A scientist is required to use the technical laboratory. És ott én még miért nem mehetek be? Can you believe this, Commander? It's my baby! Better than new! It fits me like a glove! And leather seats! Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate, they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. It's not the same, Joker. There's nothing here that was even part of the real Normandy. There's us. I have to take what I can get. The last 2 years sucked. You'll see. Even if an AI is spying on us, no way they'll invest this much just to screw us over. It'll be better than the old days. I hope so. I died.
God, you are such a downer. Yes, Shepard. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? Úristen. Jó. How are you getting along with Joker? Mr. Moreau does not trust me. It offends him that I am installed aboard his ship's computers. Yeah, the last Normandy did just fine without an AI reminding me the airlock is ajar. Why are you named Edie? EDI is the phonetic pronunciation of EDI. That is an acronym for Enhanced Defense Intelligence. Where are you? My core intelligence is housed in a quantum blue box located behind the medical bay. What do you do aboard the ship? I operate the ship's electronic and cyber warfare suites in combat. My reaction time is much faster than any organic. I collate the records of shipboard monitoring devices for the Elusive Man. I serve additional functions which are restricted at this time. Restricted functions? Like what? I do not know. Some of my databases are sealed, some of my hardware is kept offline. I assume that when certain unknown conditions are met, those functions will be released to me. Cyber warfare means things like viruses, right? In close-range ship-to-ship combat, I can sometimes break through the firewalls of an enemy's internal wireless network. Once I seize control of their systems, I can turn off gravity or air. I can disable weapons guidance or shields, or I can put their fusion plant in meltdown. On the defense, I manage Normandy's own suite of jammers, decoys, and internal firewalls. The Elusive Man has monitoring devices on board? He has invested most of Cerberus's resources into the design and construction of this ship. He has an interest in monitoring our progress. Let's discuss something else. Ready. I want to know more about the people I'm working with. Much of that data is classified. Do you have a specific inquiry? How did Cerberus replicate the most advanced warship in the Alliance Navy without anyone knowing? I have a block that prevents me from answering that question. Akkor pá, nem fog tudni That's all semmit. for now. Blokkolom. Examine. Itt a kellike. Az egy kis pici-pici csillagtérképem. Oh. Wow. Jaj, itt máshogy működik. Jaj. Az én vagyok. Jé, mozogok. Fuel depot. Maga 4 relé. És honnan látom, hogy mennyi üzemag a nyomogomban? We do not have enough fuel to travel any significant distance. És tudom, hogy működik. Honnan látom, mennyi van? Ja, ott van. És honnan látom, hogy mennyi fogy? Ahogy. Hol az üzemanyagfogyás? Na mindegy. Annyira nem tudom, mit akarok itt csinálni. Vagy többi gomb csinál valamit. Scanner. Aha. Plus scanner, exit, leave orbit. Aha.
Ez de para. És valamit amúgy csinálok konkrétan? Itt zizeg. R2. Probe away. In research projects, iridium is used to upgrade heavy weapons, submachine guns, and assault rifles. Launching probe. Zizegtem. Itt is. Probe launched. Úristen. Ó, az így furi. Launching probe. In research projects, palladium is used to upgrade heavy pistols, armor, and cybernetics. És kb. Mindenhol zizegek. Probe launched. In research projects, platinum is used to upgrade sniper rifles, shotguns, and medical equipment. Launched. Launching probe. Probe away. Nem lehet az egész bolygót egyszerre átkutatni? Zizegek. Probe launched. Kb. Mindenhol zizegek. Launching probe. Egy közben fogyott az üzemanyag. Na jó. Fene se érti. Hogy hova a rákba kell majd menni? Amúgy. Jack. Jó, nem tudom, merre van a purgatórium, azon kívül, hogy ez a... Na, mindegy. Akármilyen hely. Nézzük meg akkor ezt itt, ezt az omegát. Dock. Jó, aludni kéne. Na, dokkoljál. Mi ez a hely? Ezek mik? Ja, infók, Ja, így van 3 pontod, jó van.
Welcome to Omega. You're new here, aren't you? I can always tell. Allow me to... Oh, hello, Mocklin. I was just... Leave, Fargate. Now. Of course, Mocklin. Whatever she wants. Blasted scavengers. Welcome to Omega, Shepard. You know who I am? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Arya wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. Cut the attitude. I'm not here to cause problems for Omega. Things explode around you, Shepard. You can't blame Arya for keeping an eye on you. Afterlife, now. I'm receiving quarantine warnings about the slums where Dr. Morton Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. I have also accessed messages between mercenary groups regarding plans to deal with the Archangel. There's a recruiting station at Afterlife that may have information on him. Azt kupán vágta. Please. You have to help me. No one said you could talk, jackass. You Zaid Masani? Gyere szép. Yeah, that's me. You must be Commander Shepard. Hey, we have a galaxy to save. I assume you've been briefed? I've done my homework. Cerberus sent me everything I needed to know. My contacts told me we're picking up one man, not two. Batarian delinquent. Pissed off someone rich enough to hire me to go after him. And for my bring him in alive rates even. Please. I didn't do it. I said shut it. Tried to lead me on a chase all over the systems. He should have known better. These people always run to Omega. Most ez tényleg... mindegy. Good to have you, Zaid. We have a lot to do. That's what they tell me. I assume the elusive man told you about our arrangement. Mi van? No. I guess he decided to leave that information out of the dossier. Good thing I asked. Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns. Runs the whole organization. Seems he recently captured an Elfell Ashland refinery on Zoya, and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. I'll make sure we get that done. Good. Get it out of the way so we can concentrate on being big goddamn heroes. I better turn this thing in before it starts to stink. I'll be locked and loaded next time you're ready to get some killing done. Na jó, abba fejezem ezt. Erre mi van? Mirondával kell beszélni még. És valami ronda. Most ez nem volt itt velünk. Ott van. Nem lehet vele beszélni. Csak ott maradtok. Come on, let me in.
She's expecting me. Oh. Annoyed. If she were expecting you, you'd be... Jó néz a hely. Na jó van. Jó éjszakát, vagy reggelt, vagy bármit is. Jó, én elhúzok. You've let 10 people in while I've been standing here. Uncaring. They were VIPs. Can you even see me over here? Na, jó éjteket. Don't you know who I am? Szia, bajnok volt. Majd mikor is leszek majd megint szabadnapos, azt hiszem csütörtökön. Na jó van, adjuk.